पिछला वाला सेशन था लाइव, उसमें हम लोग शुरू किए थे बायोलॉजी रिविजन पार्ट 1, जिसमें हम लोग पढ़े थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स और इवोल्यूशन। जबकि हम इवोल्यूशन का जो क्वेश्चन है उस बाद वाला सेशन में कर लिए थे। और आज का जो सेशन है उसमें हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से चलिए। तो हम लोग अभी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज शुरू कर रहे हैं, फिर इसका रीडिंग। चलिए। Health for a long time health for a long time was considered as a state of body uh, considered as a state of body
there was a balance of mind and there was a balance of certain humors that is called as humors. This was this is what early Greek like Hippocrates as well as Indian Ayurveda system of medicine asserted. It was thought that persons with a black bile belonged to hot personality and would have fevers. This idea was arrived at by pure reflective thought. The discovery of blood circulation by William Harvey using experimental method and the demonstration of normal body temperature in persons with black bile using thermometer disapproved the good humor hypothesis of health. In later years, biology stated that डिस्प्ले इन द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन जो था विलियम हार्वे के द्वारा, वो इस सब हाइपोथेसिस को डिलीट कर दिया. ठीक है, वो सब अरे यार साला छुचुंदर मान. ओह लेवड़ा. Good humor hypothesis. So in later years, biology stated that mind influences through neural system and endocrine system, our immune system, and that our immune system maintains our health. Hence, mind and mental state can affect our health. Of course, health is affected by genetic disorder, deficiencies in which a child is born, deficiency or defects which the child inherited from parents from birth, infection and lifestyle including food and water we take, rest and exercise we give to our bodies, habits that we have or lack, etc. The term health is very frequently used by everybody. How do we define it? Health does not simply mean absence of disease or physical fitness. It could be defined as a state of complete physical, mental and social well-being. So health कैसे define होता है? एक फिजिकल, कंप्लीट, मेंटल और सोशल वेलबींग के तहत डिपेंड होता है, मतलब डिफाइंड होता है. When people are healthy, they are more efficient at work. This increases productivity and brings economic prosperity. तो जब people healthy होता है वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाता है. ज़्यादा अच्छे से अगर काम कर पाता है तो ये इंश्योर करता है वो प्रोडक्टिव रहता है. Health also increases the longevity of the people. Health also increases the longevity of the people and reduce infant mortality rate and maternal mortality. Infant मतलब बहुत बच्चे होते हैं क्या, जन्म लेते हैं मर जाते हैं. मैटरनल माँ जन्म देते देते मर जाते हैं. तो वो भी हेल्थ कम करता है काफ़ी चीज़ों को. बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज जो है आर वेरी इम्पोर्टेंट टू मेंटेन अ गुड हेल्थ. तो बैलेंस डाइट जो है और पर्सनल हाइजीन आर वेरी, रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए. योगा हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड सिंस टाइम इमेमोरियल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. योगा बहुत सालों से प्रैक्टिस किया जाता है गुड हेल्थ अचीव करने के लिए. और अवेयरनेस अबाउट डिजीज़ एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंटली बॉडीली फंक्शंस, वैक्सीनेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट,
controls of vectors and maintenance of hygienic food and water resources are necessary for achieving good health. ठीक है, तो ये सब जो है गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए अचीव करना बहुत ज़रूरी है. When functioning of one or more organs or systems of body is adversely affected, characterized by many various signs and symptoms, we say that we are not healthy. तो जब मतलब एडवर्सली एक क्वेश्चन है, अफेक्ट होता है बॉडी, कैरेक्टराइज होता है वेरियस साइंस और सिम्टम से, हम लोग बोलते हैं हम लोग हेल्दी नहीं हैं, हम लोग को डिजीज़ हो गया है. डिजीज़ कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस. तो फिर जो डिजीज़ है वो ब्रॉडली क्लासीफाई होता है दोनों तरफ, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस. ठीक है, डिजीज़ को हम दो तरह क्लासीफाई करते हैं, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस. डिजीज़ विच आर इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर जो होता है आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज़. Infectious disease are very common and even every one of us suffers from this at some time or other. तो infectious disease जो होता है वो बहुत ही सफ़र करते हैं हम लोग. Some of the infectious disease like AIDS are fatal. Among non-infectious disease, cancer is the major cause of death. Drug and alcohol abuse also affect our health adversely. ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ जो है वो भी हमें एडवर्सली अफेक्ट करता है. ठीक है, तो ये सब है. तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में कैंसर एक मेजर डिजीज़ है. इन्फेक्शियस डिजीज़ में एड्स होता है फाटल. ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ जो करते हैं, अब्यूज़ मतलब हद से ज़्यादा लेना, एडिक्शन बन जाना, उसको अब्यूज़ कहते हैं, वो भी हमें एडवर्सली इफेक्ट करता है. ये था इंट्रोडक्शन. अब आते हैं कॉमन डिजीज इन ह्यूमन जो कि यहाँ है. अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोन, हेल्थ मीन्स एट्सेट्रा कुड कॉज डिजीज इन मैन. तो वाइड रेंज ऑफ जो बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, फंगी होता है, प्रोटोजोन, हेल्थ मीन, ये सब हमें डिजीज़ कॉज करते हैं. सच डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनाइजम्स जो होता है आर कॉल्ड पैथोजेंस. तो इसको ही पैथोजेन बोलते हैं. मोस्ट पैरासाइट्स आर देयरफॉर पैथोजेन एज दे कॉज हार्म टू द होस्ट बाय लिविंग इन और ऑन देम. द पैथोजेन कैन एंटर आवर बॉडी बाय वेरियस मीन. पैथोजेन जो होता है वो या तो होस्ट बन के रहता है या उसके भीतर घुस के रहता है. The pathogen can enter our body by various means, multiply and interfere with normal vital activities, resulting in morphological and functional damage. तो morphology और functional damage करता है. Pathogens have to adapt to life within the environment of the host. Pathogen को जिस host में रहता है उस host को उनको adapt करना होता है ताकि वो अच्छे से रह सके. फॉर एग्जाम्पल, पैथोजेन दैट एंटर द गट मस्ट नो वे सर्वाइविंग द स्टोमक एट लो pH एंड रेसिस्टिंग द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम. जो अगर एक पैथोजेन है, अगर वो घुसता है हमारा बॉडी में तो उसको ये बात पता होना चाहिए स्टोमक में लो pH कब होता है और उस एंजाइम को कैसे रेसिस्ट करना होता है, उस लो pH में कैसे सर्वाइव करना होता है. जैसे अगर आप यहाँ से मान लो कश्मीर जाओगे, आप मान लो एक पैथोजेन हो और कश्मीर एक बॉडी है, तो आपको पता है कश्मीर में आपको कैसे सर्वाइव करना है, इसलिए आप वैसे जैकेट वगैरह, बूट्स वगैरह लेके जाओगे. तो इधर हमारा पैथोजेन को ही पता है अगर वो अंदर घुस रहा है स्टोमक एसिड से जो भरा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें लो pH होगा, तो वो पहले से ही तैयार हुआ है, इसलिए ही आया है वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए. तो ये है. प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स अगेंस्ट दिस डिजीज इन जनरल आर ऑल्सो ब्रीफली डिस्क्राइब्ड.
तो कैसे इसे प्रिवेंट करे या कंट्रोल करे ये भी डिस्कस हुआ है। सैल्मोनेला टाइफी जो है इज अ पैथोजेनिक बैक्टीरियम विच कॉज टाइफॉइड फीवर इन ह्यूमन बींग्स। सैल्मोनेला टाइफी जो एक बैक्टीरियम है ये टाइफॉइड कॉज करता है ह्यूमन में, और जनरली एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड एंड वाटर कॉन्टेमिनेटेड विद देम। ये जनरली एंटर होता है, ये जनरली एंटर होता है कहाँ पर, फूड के थ्रू, ठीक है। ये भी जनरली एंटर होता है फूड के थ्रू। और ये जो है this pathogen enter the small intestine through food and water contaminated with them and migrate to other organs through blood। सस्टेन हाई फीवर रहता है 39 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक। वीकनेस, स्टोमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपिटाइट आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज, ठीक है। वीकनेस, स्टोमक पेन होता है बस, और माइग्रेट करता है अदर ऑर्गन्स में। इंटेस्टिनल परफोरेशन एंड डेथ में ऑकर इन सीवियर केसेस। टाइफॉइड फीवर कुड बी कन्फर्म्ड बाय वाइडल टेस्ट। अ क्लासिक केस इन मेडिसिन दैट ऑफ मेरी मेलोन, आपने सब लोग ने सुना होगा मेरी मेलोन के बारे में। तो nickname typhoid Mary is worth mentioning here. She was a cook by profession and was a typhoid carrier, and she was a cook who continued to spread typhoid for several years through the food she prepared. Bacteria like Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenza are responsible for the disease. Pneumonia. Bacteria like Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenza are responsible for the disease pneumonia in humans, जो कि इन्फेक्ट करता है alveoli of the lungs। ये भी आ सकता है क्वेश्चन, कहाँ इन्फेक्ट करता है। As a result of the infection, the alveoli gets filled with fluid, leading to severe problems in respiration. The symptoms of pneumonia include fever, chills, cough and headache। फीवर रहता है, चिल रहता है, कॉफ होता है, हेडेक होता है। इन सीवियर केसेस द लिप्स एंड फिंगर्स नेल्स मे टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। सीवियर केसेस में लिप्स और फिंगर्स नेल में टर्न ग्रे टू ब्लूइश हो जाता है। अ हेल्दी पर्सन एक्वायर्स द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स और एरोजोल्स रिलीज्ड बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन और इवन बाय द शेडिंग। फीवर रहता है, चिल रहता है, कफ रहता है, हेडेक रहता है। अच्छा, तो ये पढ़ रहे थे हम निमोनिया। हाँ, इन्फेक्टेड बाय शेयरिंग यूटेंसिल्स, ग्लासेस विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। डिजेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया और सम अदर बैक्टीरियल डिजीज इन ह्यूमन। तो डिजेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया भी बैक्टीरियल डिजीज है। फिर आता है हमारा सम अदर बैक्टीरियल डिजीज इन ह्यूमन। मेनी वायरसेस आल्सो कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, दैट इज राइनो वायरस जो है रिप्रेजेंट वन सच ग्रुप ऑफ वायरस which cause one of the most infectious disease in human ailments, the common cold। ये राइनो वायरस करता है, दे इन्फेक्ट द नोज एंड द रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। तो निमोनिया क्या करता है, एल्वियोली को भर देता है, लेकिन कॉमन कोल्ड ऐसा नहीं करता। ये नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज को हमारा ब्लॉक करता है। The common cold is characterized by nasal congestion and discharge, sore throat, hoarseness, cough, headache, tiredness, etc., which usually last for 3 to 7 days, जो कि 3 से 7 दिन तक रहता है। क्या हुआ भाई? Droplets resulting from cough
or sneeze of an infected person are either inhaled directly or transmitted through contaminated objects such as pens, books, cups, doorknobs, computer keyboard or mouse and cause infection in healthy person. तो ये infection कर देता है. Some of the human disease are caused by protozoans too. कुछ disease protozoans भी cause करते हैं. You might have heard about malaria, a disease man has been fighting since many years. Plasmodium, a tiny protozoan, is responsible for the disease. Plasmodium जो एक tiny protozoan है, वो responsible है इस disease के लिए. Different species of Plasmodium like P. vivax, P. malaria, P. falciparum are responsible for different types of malaria. Of these, malignant malaria caused by P. falciparum is the most serious one and can even be fatal. Let us take a glance at the life cycle of Plasmodium. Plasmodium enters the human body as sporozoites through the bite an female Anopheles mosquito. The parasite initially multiply within the liver cell and then attack the red blood cell and resulting in the rupture. Rupture of RBC is associated with the release of toxic substance hemozoin, which is responsible for the chill and high fever recurring every 3 to 4 days. When a female Anopheles mosquito bites an infected person, this parasite enters the mosquito's body and undergo further development. The parasites multiply within them to form sporozoites that are stored in their salivary glands. तो पैरासाइट जो है मल्टीप्लाई करता है विद इन देम टू फॉर्म स्पोरोजोइट्स दैट आर स्टोर्ड इन द salivary glands. When this mosquito bite a human, the sporozoites are introduced in his or her body, thereby initiating the events mentioned above. It is interesting to note that the malarial जो पैरासाइट होता है उसको 2 होस्ट लगते हैं to complete its life cycle. The female Anopheles mosquito is the vector transmitting agent too. नेक्स्ट डिजीज है इंटा एमोइबा हिस्टोलाइटिका. इंटा एमोइबा हिस्टोलाइटिका एमोबोइक डिजेंट्री बोलता है. इसमें आप याद रखिएगा कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल क्रैम्प, स्टूल्स और म्यूकस, एक्सेस म्यूकस विद ब्लड क्लॉट्स, ये वर्ड इस डिजीज के लिए होगा. हाउस फ्लाई जो है एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर एंड सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम faces of the infected person to food and food products, thereby contaminating them. Drinking water and food contaminated by the fecal matter are the main source of this infection. फिर आते हैं हमारा एस्करीज, द कॉमन राउंड वार्म एंड वीचेरिया द फिलारियल वार्म आर सम ऑफ द हेलमिंट्स which are known to be pathogenic to man. Ascaris, an intestinal parasite, cause ascariasis. एस्करीज जो होता है कॉमन राउंड वार्म एंड वीचेरिया द फिलरियल वार्म. एस्करीज जो कॉमन राउंड वार्म और वीचेरिया द फिलरियल वार्म आर सम ऑफ द हेलमिंथ which are known to be pathogenic to man. एस्करीज एन इंटेस्टिनल पैरासाइट जो है कॉज एस्करियासिस. एस्करियासिस बोलते हैं इसको. सम ऑफ दिस डिजीज इंक्लूडिंग इंटरनल ब्लीडिंग मतलब एस्करीज, मस्क्यूलर पेन, फीवर, एनीमिया एंड ब्लॉकिंग ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज. The eggs of the parasite are excreted along with the feces of infected person which contaminates soil, water, plant. A healthy person acquires this infection through contaminated water, vegetable, fruits. The ascariasis जो है ये कॉमन राउंड वर्म है. वीचेरिया द फिलरियल वर्म आर सम ऑफ द हेलमिंट्स व्हिच आर नोन टू बी पैथोजेनिक टू मैन. एस्करीज एन इंटेस्टिनल पैरासाइट जो है कॉज एस्करियासिस. सिम्टम्स ऑफ डिजीज इंक्लूड इंटरनल ब्लीडिंग होता है, मस्क्यूलर पेन होता है, फीवर होता है, एनीमिया होता है, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टिनल पैसेज. The eggs of the parasite are excreted along with the feces of the infected person which contaminate soil, water, plant. तो ये आता है contaminated water, vegetables और fruits से. Wicheria जो होता है the filarial worm cause a slowly developing chronic inflammation of the organs in which they live for many years. Usually the lymphatic vessels of the lower limbs of the disease called elephantiasis or filariasis, the genital organs are also often affected
resulting in gross deformities. The pathogens are transmitted to a healthy person through the bite of the female mosquito vectors. The pathogens जो है वो transmit हो जाता है healthy person में through the bite by the female mosquito vector. Through the bite by the female mosquito vector के through. Many fungi belonging to the genera Mycosporum, Trichophyton and Epidermophyton are responsible for ringworm. अच्छा, तो एलिफेंटियासिस जो होता है वो हेल्दी पर्सन में थ्रू फीमेल मॉस्क्यूटो वेक्टर्स के थ्रू होता है, और इसमें जो फिलरियल वार्म आता है वो स्लोली डेवलपिंग विचेरिया नाम है उसका. Many fungi belonging to the genera Mycosporum, Trichophyton and Epidermophyton are responsible for ringworms, which is one of the most common infectious diseases in man. Appearance of dry scaly lesions on various parts of the body such as skin, nails and scalp are the main symptoms of this disease. The lesions are accompanied by intense itching. Heat and moisture help these fungi to grow, which makes them thrive in skin folds such as those in the groin or between the toes. Ringworms are generally acquired from soil or by using towels, cloths or even the comb of the infected individuals. तो ringworms क्या होता है, जनरली एक्वायर्ड होता है फ्रॉम सॉइल और बाय यूजिंग टॉवल्स, क्लॉथ्स और इवन द कॉब ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स. इससे ringworm होता है एक्वायर्ड. if you are using the towels or cloths of an infected individual, then you will got ringworms. It is a fungi, and the fungi's name are Mycosporum, Trichophyton and Epidermophyton. Okay, ringworms are generally acquired from soil or by using towels, cloths or even the comb of infected individuals. Ringworms that are often acquired by soil or by using towels, cloths or even the comb of infected individual. Next is maintenance of personal and important for prevention and control of many infectious disease. Measures जो होता है for personal hygiene include keeping the body clean, consumption of clean drinking water, taking water, food, vegetable, fruits. Public hygiene includes proper disposal of wastes and excreta, periodic cleaning and disinfection of water reservoirs, schools and tanks, and observing standard practices of hygiene in public catering. These measures are particularly essential where the infectious agents are transmitted through food and water such as typhoid, amoeboisis and ascariasis. In cases of airborne disease such as pneumonia and cold, in addition, above measures, close in contact with the infected person or belongings should be avoided. तो यहाँ पर जो एस्करीज है वो एक बार फिर से रिवाइज करना है. एस्करीज द कॉमन राउंड वर्म एंड विचेरिया द फिलरियल वर्म. Ascaris an intestinal parasite cause ascaris. Symptoms of disease: internal bleeding, muscular pain, fever, anemia. कैसे ट्रांसफर होता है? कॉन्टेमिनेट सॉइल एंड वाटर से. ठीक है. और एलिफेंटियासिस जो विचेरिया से होता है वो स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लेमेशन रिजल्टिंग इन ग्रॉस डिफॉर्मिटीज, और ये जो ट्रांसफर होता है हेल्दी पर्सन में बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो. बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो. ठीक है. तो ये था. इसके बाद अभी रेस्ट ब्रेक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे. चलिए.
ओके, ब्रेक ओवर हो गया है, चलिए फिर से लग जाते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि दिस कैन बी अचीव्ड This can be achieved by avoiding stagnation of water in and around residential areas, regular cleaning of household coolers, use of mosquito nets, introducing fishes like gambusia in ponds that feed on mosquito larvae, spraying spraying क्या spraying uh, of insecticides in ditches, drainage area and swamps, etc. In addition, doors and windows should be provided with wire mesh to prevent the entry of mosquitoes. Such precautions have all the importance, especially for the light of recent widespread incidences of the vector-borne diseases. Diseases like dengue and chikungunya, Aedes mosquito in many parts of India. The advancement made in biological science have armed us to effectively deal with many infectious diseases. The use of vaccines and immunization programs have enabled us to completely eradicate a deadly disease like smallpox. A large number of other infectious diseases like polio, diphtheria, pneumonia, and tetanus have been controlled to a large extent by the use of vaccines. Biotechnology, in the verge about which you will read in chapter 12, is at the verge of making available newer and safer vaccines. Discovery of antibiotics and various other drugs has also enabled us to effectively treat infectious diseases. Next is immunity. Every day we are exposed to a large number of infectious agents. However, only few of these exposures result in disease. Why? This is due to the fact that the body is able to defend itself from most of the foreign anti-agents. This overall ability to host and to fight the disease causing microorganism are conferred to the immune system is called immunity. Immunity is of two types. One is innate immunity and another is acquired immunity. अब हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी डिटेल में। इन्नेट इम्यूनिटी जो है, इन्नेट इम्यूनिटी इज़ अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। इन्नेट इम्यूनिटी क्या है? इन्नेट इम्यूनिटी इज़ अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस that is present at the time of birth. This is accomplished by providing different types of barriers to the entry of foreign agents into our body. Innate immunity consists of 4 types of barrier. फिजिकल बैरियर जो होता है वो आपका फिजिकल बैरियर जो होता है वो आपका स्किन होता है। Skin on our body is the main barrier which prevents the entry of microorganisms. Mucus coating of the epithelium lining the respiratory, gastrointestinal tract and urogenital tract also helps in trapping microbes entering our body. तो म्यूकस जो कोटिंग होता है एपिथेलियम में, लाइनिंग रहता है रेस्पिरेटरी में, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट ऑल्सो हेल्प करता है हमारा ट्रैपिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन द बॉडी। तो दो हो गया हमारा फिजिकल बैरियर दैट इज़ म्यूकस जो कि हेल्प करता है रेस्पिरेटरी में, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल और यूरोजेनाइटल, और एक स्किन। नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर जो कि हम फिजियोलॉजिकल एसिड इन स्टोमक, सलाइवा इन माउथ, टीयर्स फ्रॉम आइज ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। तो ये 3 आपको याद रखना है। फिजिकल में स्किन और म्यूकस, फिजियोलॉजिकल में एसिड इन स्टोमक एंड सलाइवा इन माउथ, टीयर्स फ्रॉम आइज। सेलुलर आता है ल्यूकोसाइट ऑफ अ बॉडी लाइक पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियो ल्यूकोसाइट PMNL एंड monocyte and natural killer type in the blood as well as macrophages in tissue can phagocyte and destroy microbes। तो ये चारों है, ये करता है। certain types of leukocyte like polymorphonuclear leukocyte and monocyte and natural killer in the blood as well as the macrophages in tissue can phagocytose and destroy microbes। फिर आता है cytokine barriers, virus infected cells
जो सीक्रेट करता है प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरॉन्स विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। सपोज कीजिए एक जगह का आपका इन्फेक्शन हुआ है, वो सेल्स रिलीज़ करता है इंटरफेरेंस ताकि दूसरा सेल अवेयर रहे कि उसमें वो अपने आप को प्रिपेयर कर ले कि फॉरेन एजेंट्स आकर उनको डिस्ट्रॉय करने वाला है। तो ये हुआ साइटोकाइन बैरियर्स, सीक्रेट करते हैं प्रोटीन जो कि इंटरफेरेंस है। तो क्या क्या हमारे इम्यूनिटी में आया, 4 नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। एक है फिजिकल बैरियर में आपको कौन सा चीज़ को याद रखना पड़ेगा, सिर्फ फिजिकल बैरियर में आपको ये और स्किन आया और म्यूकस। और फिजियोलॉजिकल बैरियर में एसिड इन स्टोमक, सलाइवा इन माउथ और टीयर्स फ्रॉम आइज। सेलुलर बैरियर में आपको सिर्फ ल्यूकोसाइट WBC और पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ठीक है, और मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर, मोनोसाइट और नेचुरल किलर इन द ब्लड एज वेल एज मैक्रोफेजेस जो कि टिश्यू कैन फैगोसाइट एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स। और साइटोकाइन में इंटरफेरॉन्स, ठीक है, साइटोकाइन में इंटरफेरॉन्स। चलिए नेक्स्ट अब है, ये था आपका इननेट इम्यूनिटी, ठीक है। इननेट इम्यूनिटी में 4 आता है। अब आया एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या है देखते हैं। Acquired immunity on the other hand is a pathogen specific. Acquired immunity अब पैथोजन स्पेसिफिक होता है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, ये मेमोरी से कैरेक्टराइज होता है। दिस मीन्स दैट आवर बॉडी व्हेन इट एनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसेस अ प्राइमरी रिस्पॉन्स। तो जब एक पैथोजन फर्स्ट टाइम हमारा लड़ता है फॉरेन एजेंट से, तो वो उसको याद रखता है, वो उसका प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है विच इज़ ऑफ लो इंटेंसिटी। मतलब उसको समझने में देरी होता है कि कौन आया, कैसे आया, उसका एंगल्स क्या है, ये सब। जैसे आप एक आर्मी आप रखे हो और कोई हट से अगर हमला करे तो आप शायद वो युद्ध जीत जाओ, पर थोड़ा लेट हो क्योंकि वो कैसे आया, कैसे उसका चाल है, ढाल है, ये सब समझने में देरी होता है। तो इसलिए सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन एलिक्ट्स अ हाई इंटेंसिफाइड सेकेंडरी और एमनेस्टिक रिस्पॉन्स। जब वही सेम आपका एनिमी दूसरे बार आता है तो आप उससे बहुत तेज़ी से लड़ पाते हो क्योंकि आप उसका चाल ढाल सब आपको पता है। दिस इज ascribed टू द फैक्ट दैट आवर बॉडी this means that our body when it first the primary this is ascribed to the fact that our body appears to have the memory of the first encounter। तो बॉडी का पास हमारा मेमोरी चला गया। The primary and secondary immune response are carried out with the help of two special types of lymphocytes present in our blood। तो प्राइमरी जो है, प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो कैरी होता है विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट जो कि हमारा ब्लड में प्रेजेंट है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। द बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन्स इन रिस्पॉन्स टू द पैथोजन इनटू आवर ब्लड टू फाइट विद देम। तो बी करता है आर्मी ऑफ प्रोटीन्स भेजता है और दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंटीबॉडीज, ठीक है।
और the T cells themselves do not secrete antibodies but help B cells to produce them. T cell उसको मतलब बारूद फारूद देता है, वो आर्मी नहीं भेजता, बी सेल आर्मी को भेजता है, तो टी सेल उस आर्मी को हेल्प करता है बंदूक से, but help B cells to produce them. Each antibody molecule has 4 peptide chains, two small called light chains and two longer called heavy chains. Hence an antibody is represented as H2L2. ठीक है, हेवी चेन नीचे रहता है, ऊपर लाइट चेन्स रहता है. N is the antigen binding site. Different types of antibodies are produced in our body, जैसे IgA, IgM, IgE, IgG are some of them. तो IG आप याद रखिए, AMEG, AMEG. A cartoon of antibody is given. Because of these antibodies are found in the blood, the response is called as humoral immune response. ये एंटीबॉडी जो है ये हमारा ब्लड में मिलता है और इसका रिस्पॉन्स जो है आप लिख सकते हैं इसको ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स. This is one of the two types of our acquired immune response, antibody mediated. The second type is called cell mediated immune response or cell mediated immunity. The type of lymphocyte to mediate CMI very often when some human organs like heart, eye, liver, kidney fail to function satisfactorily. Transplantation is the only remedy to enable the patient to live a normal life. Then search begins the final find a suitable donor. तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी हमारा क्या करता है, ये टी लिम्फोसाइट इमीडिएट CMI, ये हमारा किडनी, हार्ट, लिवर या ट्रांसप्लांटेशन में दखलअंदाज करता है. देन सर्च बिगिंस. ओके, तो ये था. Grafts from just any source, an animal, another primate or any human being cannot be made since the grafts would be rejected sooner or later. ठीक है. Tissue matching, blood group matching are essential before undertaking any graft or transplant, and even after this the patient has to take immunosuppressant all his or her life. The body is able to differentiate self and non-self, and the cell-mediated immune response is responsible for the graft rejection. तो CMI जो है यही ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है. टिश्यू मैचिंग होने के बाद भी अगर उसने इम्यूनोसप्रेशन नहीं लिया तो होल लाइफ मतलब वो खतरे में चला जाएगा. चलिए, नेक्स्ट है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी. तो हम पढ़ लिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जहाँ पर दो हमने पढ़े, एक था सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और उसके आगे ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, जो कि हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी करता है. नेक्स्ट है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी. व्हेन अ होस्ट, जब एक होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन, एक एंटीजन से एक्सपोज होता है, which may be in the form of living or dead microbes or other proteins, antibodies are produced in the host body. तो ठीक है, तो when a host is exposed to antigens which may be in the form of living or dead microbes or other proteins, antibodies are produced in the host body. जब एक होस्ट एक्सपोज होता है एंटीजन से
इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब्स और अदर प्रोटीन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड किया जाता है होस्ट बॉडी में. दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी. एक्टिव इम्यूनिटी इज लो एंड टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल रेस्पॉन्स. Injecting the microbes deliberately during immunization or infectious organism gaining access into body during natural infection induce active immunity. When ready-made antibodies are directly given to protect the body against foreign agent, it is called passive immunity. तो active immunity हम इंजेक्शन से देते हैं. एक अगर मान लो इन्फेक्शन हो गया, उसको फिर इंजेक्शन दिया, वो टाइम लगता है, स्लो होता है. जब रेडीमेड एंटीबॉडीज दे रखे रहते हैं उसको पैसिव बोलते हैं. जैसे मिल्क मदर में ए नाम का एंटीबॉडी है, तो वो प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्ट को. द फोएटस ऑल्सो रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर थ्रू द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी. इम्यूनिटी हमारा जब वो स्लो होता है, डेवलप करने में टाइम लगता है. नेक्स्ट है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन. तो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन. द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम. तो प्रिंसिपल ऑफ इम्यून और वैक्सीनेशन जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ इम्यून सिस्टम में बेस्ड है. वैक्सीनेशन में क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजेन और इनएक्टिवेटेड और वीकेंड पैथोजेन वैक्सीन आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी. ठीक है, इसमें क्या होता है, एक इनएक्टिवेटेड और वीकेंड पैथोजेन वैक्सीन में बनाकर हम बॉडी में डालते हैं. एंटीजेनिक प्रोटीन्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी अगेंस्ट दिस एंटीजन वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट्स ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन. तो समझ लो हमको डर है एक डिजीज़ से जो कि बहुत ख़तरनाक एंटीजन है. अगर हम उसको वैक्सीन नहीं देंगे तो जब वो बॉडी में एंटीजन घुसेगा, रियल जो मतलब ख़तरनाक है, वो ज़्यादा बॉडी जब तक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा उसको मारने के लिए, वो तो स्लो है नेचुरली, तब तक वो बहुत सारा डैमेज करके भाग चला जाएगा. तो इसलिए ऐसा ना हो, बॉडी पहले से प्रिपेयर रहे. तो क्या किया जाता है, एक एंटीजेनिक प्रोटीन मतलब पैथोजन इनएक्टिवेटेड जो आपकी दुश्मन है, हमारा बॉडी को ट्रेन करने के लिए वो दुश्मन का एक छोटा टुकड़ा डाल दिया जाता है. जैसे ही घुसता है तो बॉडी उस बहुत क्लेवर उस एंटीजन को देखकर पहचान कर वो अपना मतलब वो वीकेंड है, वो बहुत धीरे धीरे मारता है. तो हम लोग चालाकी से क्या किया, एक दुश्मन को बुला के जो इसका बहुत पावर कम है उसको घुसा दिया बॉडी में. वो मारना शुरू करता है. इसलिए बोलते हैं वैक्सीन में शुरू में आपको वैक्सीन लेने के बाद फीवर आ सकता है. तो बॉडी देखता है एक फॉरेन एजेंट घुसा है, वो उसको मारने चला जाता है. जैसे ही मारता है तो वो एंटीबॉडी प्रोटीन्स बॉडी धीरे धीरे से अवेयर हो जाता है और एंटीबॉडी क्रिएट करके रख देता है. जब एक्चुअल इन्फेक्शन होता है फिर तो एंटीबॉडी हमारा पहले से तैयार है. जैसे ही एक्चुअल इन्फेक्शन घुसा तो हम लोग तैयार है, उसको धड़ से मार देते हैं हमारा बॉडी. The antibody produced in the body against the antigen would neutralize the pathogenic agents जो एजेंट्स घुसा है रियल में during actual infection. The vaccines also generate B and T cells that recognize the pathogen quickly on subsequent exposure and overwhelm the invaders with a massive production of antibodies. If a person is infected with deadly microbes to which quick immune response is required as in tetanus, we need to directly inject the preformed antibodies or antitoxin. Even in cases of snake bites, the injection which is given to patient contains performed antibodies against the snake venom.
अगर ऐसा हो गया कि एक स्नेक काट लिया, टिटेनस, तो हम परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ को डायरेक्टली फिर इंजेक्ट कर देते हैं, जैसे स्नेक बाइट्स में होता है। दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो ये जो है पहला, वो थोड़ा अलग है, लेकिन जब हम परफॉर्म्ड एंटीबॉडी बना के एकदम उसको घुसा देते हैं ताकि क्विक एक्शन हो, बॉडी को टाइम ना उतना मिलेगा नहीं उसको डिफीट करने के लिए, एंटीबॉडी परफॉर्म मतलब पूरा तैयार है, उसको घुसा देते हैं तो फिर काम चल जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी has allowed the production of antigenic पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया और ईस्ट। रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए टेक्नोलॉजी है, ये हमको बहुत हेल्प किया है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया ईस्ट, वैक्सीन प्रोड्यूस यूजिंग दिस अप्रोच allows large scale production and hence greater availability for immunization। तो ऐसे अगर हम बनाते हैं ईस्ट से, बैक्टीरिया से, तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, बहुत मासेस को हम दे सकते हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम ईस्ट। हेपेटाइटिस बी जो वैक्सीन है वो हम ईस्ट से बना लेते हैं। तो ये था वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का पूरा कंसेप्ट। नेक्स्ट है एलर्जी। एलर्जी में हम आपको बता देते हैं, शॉर्ट में बता देते हैं। When you go to a new places and suddenly start sneezing, wheezing for no unexplained reason, and when you went away your symptoms disappear, this is happened to you because some of us are sensitive to some particles in the environment. The above mentioned reaction could be because of allergy to pollen, mites, which are different in different places. The exaggerated response of the immune system to certain antigens present in our body environment is called allergy. इसका जो एंटीबॉडी है ये प्रोड्यूस्ड ऑफ दीज आर ई टाइप। ठीक है, ई याद रखना, कोलेस्ट्रॉम के लिए ए, एलर्जी के लिए ई। सम कॉमन एग्जाम्पल माइट्स इन डस्ट, पोलन और एनिमल डैंडर। सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन इंक्लूड स्नीजिंग, watery eyes, runny nose, difficulty in breathing. Allergy is due to the release of chemicals like histamine and serotonin from the mast cell। mast cell से निकलता है, ठीक है, ये भी याद रखना। For determining the cause of allergy, the patient is exposed to or injected with very small dose of possible allergens and the reaction is studied। तो कॉज ऑफ एलर्जी के लिए हम पेशेंट को एलर्जेंस देते हैं स्मॉल डोज में और उसका रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, अगर आपको एलर्जी है, किस चीज़ का एलर्जी है, वो स्टडी करने के लिए हम आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जेंस देते हैं। वो एलर्जेंस जैसे घुसते हैं बॉडी रिएक्शन करता है। सपोज़ हम आपको पोलन एलर्जन दे दिया, तो अगर आपको एलर्जी उसके लिए नहीं है तो आपको कुछ नहीं होगा, मतलब पोलन एलर्जी नहीं है। आपको डस्ट दे दिया तो उसमें है, तो उसका। The use of drugs like antihistamine, adrenaline, steroids quickly reduce the symptoms of allergy। तो एलर्जी का जो ड्रग है एंटीहिस्टामाइन और एड्रेनालिन, ये बहुत जल्दी काम करता है। Somehow modern day lifestyle has resulted in lowering of immunity and more sensitivity to allergens। तो मॉडर्न डे लाइफस्टाइल जो है, क्योंकि मैं सुबह भी बताया था, ये ज़्यादा सेंसिटिव कर दिया है। More and more children in metro cities in India suffer from allergies and asthma due to sensitivity to the environment। This could be because of the protected environment provided early in life। तो ये हुआ क्यों? प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया है, बॉडी ज़्यादा अच्छा तरीके से इम्यून बना नहीं, वो डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे कि कौन सेल माने कौन हार्मफुल है कौन हार्मफुल नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ऑटो इम्यूनिटी, फिर इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, फिर नेक्स्ट टॉपिक है एड्स। Memory based acquired immunity involved in higher vertebrates based on the ability to differentiate foreign organism pathogen from self cells। तो एक मेमोरी है, सेल्फ सेल और नॉन सेल्फ को हम डिटेक्ट कर पाते हैं। While we still do not understand the basis of these two corollaries of this ability to be understand, one of the higher vertebrates can distinguish foreign molecule as well as foreign organism। Most of the experimental immunology deals with as well as sometimes due to genetic and other unknown the body attacks cells। sometimes गलती से बॉडी सेल्स को अटैक करता है, तो उसका ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। रियूमेटॉइड आर्थराइटिस,
इज एन एग्जाम्पल विच अफेक्ट्स मेनी पीपल इन अवर सोसाइटी। तो चलिए अभी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आके इम्यून सिस्टम इन द बॉडी पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ
কিরম হয়ে গেল ও আর ফোন করবে না। ঠিক আছে। বিশ্বাস করে তো তোর ঘরে কি হাওয়া দিচ্ছে রে? দালানে জিরো হাওয়া, সব দিক তো ব্লক। হ্যাঁ তাকাচ্ছিস না, কি হয়েছে? হিংসা করছি? বাকি তখন এটা ছিল কিরম একটা তাকাচ্ছিস এরম কেন আগে বল। সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে, ও ঘরেও দিচ্ছে না এত সুন্দর যে আমি ঘরে গিয়ে বসবো। আমি কে ঘরে এসে বসে তুই পড়ছিস? বাদুর ঘরে গিয়ে পড়তে পারি, কোনো হাওয়া দেয় না, বারান্দায় না বেরোলে, বারান্দায় অতিরিক্ত মশা। মায়ের ঘরে একমাত্র পড়তে পারি যেখানে মা এক্ষুনি বেরিয়ে পড়বে, সুতরাং সব দরজা বন্ধ। সুতরাং তুই কি করবি? বিও। আমি কোথায় যাব?
কেমিস্ট্রি পড়বো, আমি তোর ঘরে আসছি। গেট রেডি টু ওয়েলকাম লাইফ, লাইফ, লাইফ। দেখ লাইফ, দেখ হয়েছে নাচ, লাইফ। নোংরা নাচ। নোংরা কথা বলবি? ভালো হয়, ভালো। Women attention, এটা কি? দেখি 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 দেখি। Women attention. দেখো higher lows. You এরকম করে নাকি উঠতে হবে। No acne. Stronger physique, zero anxiety, more confidence. Women attention আছে বলে increased focus. নিচটা করতে দে, পুরো হলো না। স্কিন, স্কিন গ্লোয়িং, স্কিন কিছুই করে না, কেন লিখে নিয়ে ঘুরছে ভাই? ফেস ওয়াশ তো কর। এনহ্যান্সড উইল পাওয়ার। ওয়াও, আমি এখান থেকে একটা হিউজ জিনিস শিখলাম আমি তোকে এটা বলার পর। তুই এটা লেখা দে খালি, আর আমি তোকে বললাম কিছুই করে না, তো স্বাভাবিক হবে না। গ্লোয়িং স্কিন কিছু করলেই হয়। কেরিয়ারের সাথে তো তাই আমরা কাজ জীবে সব হয় না। যেটা নিডেড, এর ইউফোরিয়া হলো এখন। ইউফোরিয়া হচ্ছে এক্সট্রিম হ্যাপিনেসের ফিলিং। আমার থোড়ি এক্সট্রিম হ্যাপিনেস নয়। সরি, ইউরেকা হলো, ইউরেকা। আমি পেয়ে গেছি সেই মূল মন্ত্র, যেটাতে সাকসেস পাবো বা পেয়ে গেছি, ওইটা ইউরেকা মোমেন্ট বলে। ইউরেকা মোমেন্ট। তো নিটের ঠিক 19 দিন আগে ইউরেকা মোমেন্ট পেয়ে গেছে। শাট আপ। ঠিক 19 দিন আগে পেয়েছে। এটা যদি আমি ওকে মিড ওয়েতে গিয়ে বলতাম, ঠিক আছে ঠিক আছে, এবার কি আমি আরে এটা মিথ্যে কথা কি বলিস বলে, তুই। আমি কখনো কেউ জ্ঞান দিতে আমি এভাবে ওঝা বলি না। স্যারের বাড়িতেও ওঝা স্যার শুনবো? না ঠাকুর, না দেখো ঠাকুর স্যার, ও মুখে এটাই লেগে আছে। না গাইস, টোটালি মিথ্যে কথা বলছি। সব সময় বসে জ্ঞান শুনি ভাই, তুই এটা মিথ্যে বললি আমার না। সব সময় বসে জ্ঞান শুনি, আনলেস না আনটিল ওটা ফোর্সড হয়। যখন ওঝাটা শোনাতে আসতো লিটারেলি মুখস্থ করে চেপতে আসতো, আমার ফোর্সড কতক্ষণ শুনতেই হবে না। রিয়েল ভেতরে আমি সব সময় শুনি। কেউ যদি আমায় বলে আমি ব্যাড লিসেনার, ভাই সে আজও আছে। गैरों के बिस्तर में हमने को सुना। ফালতু গান আমি শুনছি না, আমি কে বলতো? রিয়েল কথা কার গান? বললাম। আমি কি ধনশ্রী জানি, বর্মা। সব গান আমি পাত্তা দিই না। যেদিন ডিভোর্স হলো সেদিনই গানটা রিলিজ করেছে, আর যেই বিয়ে হচ্ছে একটা ডিভোর্স কি हुआ, গানা শোনো, গানা। কি গানাটার নাম আমি কি বলছি গানাটা? গানাটায় আছে যে একটা বর অন্য রিলেশনশিপ করে আর তার বিয়ের বউকে চড় মারে, থাপ্পড় মারে, ডিপ্রেশন করে। গানটায় ওই জায়গাটা, गैरों के बिस्तर में अपने को सोना देखा, मारो जी मारो जी, मारो जी मुझे मारो जी। সালা ইউজি চাহাল কত অন্য পরকিয়া করেছে, ওই দশা তো লোকেরা এখন ঘুরে গেছে। গানের কথা শুনছি। তুই তো ধানাশ্রীকে আরাম করছিস, ও যদি দোষ থাকে, তোর তো দোষ আছে, তাহলে তুই সিম্পতিটা নেওয়া হবে। गैरों के बिस्तर में अपने का सोना देखा। বলে না মেয়েদের শুধু চাই অপরচুনিটি। কে গেয়েছে বলো, বলতো মনে আছে? এই যে হাহা করে, হ্যাঁ, গানের কথা শুনেই আমি বলে দিলাম হাহা করে গান। আগে তো ট্রোল হতো, এখন ভালো ভালো সম্মান পেয়ে গান করছে। गैरों के बिस्तर में अपने का सोना, এরা তোর সঙ্গে গানটা গাইছে, गैरों के बिस्तर में अपने का सोना देखा, मारो जी मार। দেখ দেখ কোনা মানে দেখ, সোনা সোনা মানে সোনা। দেখ দেখ দেখ, মারো জি আরে উঠবে না, মারো জি মুঝে মারো জি। আর বকটাও ওকে বিস্তার রে হাতি পান্ডিয়া কম বড় শয়তান? আমার
এটা জাস্টিফাই করাতে আমার কোনো হবেই। সো মেন সেই যে তার নেই বায়োলজি পড়ছিস ভাই, এবার কথাটা কি? ফিলোসফি পড়ছিস না, কোনটা আগে ঠিক করে নে। বায়োলজি পড়ছি, কিন্তু ছোট্টবেলা থেকে ম্যানার্স ঠিক জিনিসগুলোকে শিখেছি। শুনে রাখ, মনে রাখবি, বড় লোকদের জন্য কোনো ম্যানার্স হয় না, ইচ্ছেটাই ম্যানার্স হয়। আর ওরা বড় লোক, আর এই কথাটাও তাই মনে ওদের রাখবি, জন্য সব জাস্টিফাই। এই কথাটাও মনে রাখবি, ইউসি চাওয়ালের মুখে লাথি মেরে বেরিয়েও যাওয়া যায়, কারণ সেও পাওয়ারফুল। তাই সেই জন্য ইউসি চাওয়ালকে বদমেস বলাটা জাস্টিফাই। যদি এই দিকটা জাস্টিফাই করিস, কিন্তু দেখ আউটকামটা কি হলো। মেয়ে মানুষদের এরকম হওয়া উচিত না, তো করুক না। মেয়ে তো আর ইউনিসে হলো পাওয়ারফুল ম্যান, ও জুতোকে পটিয়ে না, 10টাকে পটিয়ে রাখার দম রাখে ইউনিসা। পাওয়ারফুল ম্যান সব নিজেরা ম্যানার্স পাওয়ারফুল ওম্যান না, তো এইসব ম্যানার্স মুনার্স সব শেখাতে আসবি। Sorry, but ও সব অ্যাভারেজ আর পুয়ারদের জন্য আমাদের। sorry, but today, sorry, but today I lost respect for you. রেসপেক্ট লস কর কি এ কর, এইসব Just cool আর জন্য চারটে কথা বলে চলে যাওয়ার। এইসব ম্যানার্স মুনার্স অ্যাভারেজ আর পুয়ারদের জন্য। আমি কে? কে? আমি কি বড় লোক? তুই ইউজি চাললে এখন আমি কি বড় লোক? না আমি তোকে এক্সপেক্ট করছিস কেন বড় লোক? না তো উজি চাল আর তুই বড় লোক? হার্দিক পান্ডে না, আবার আমার তোর মিসম্যাচ হয়ে গেছে ভাই। তুই ইউজি চাল আর হার্দিক পান্ডে জাজ করছিস, তো ওদের পয়েন্ট অফ ভিউ দিয়ে কেন আমি ওদের উকিল? আমি ওদের উকিল নাকি আমার সাথে যেটা হতো আমি সেইটা ভেবে বলবো? ভলিউম ডাউন, ভলিউম আরো আপ হবে। আর আমি তো আমার উকিল, আমি আমার দিকটা বলবো, আমি ওদের বলবি উকিল না, ওদের কথা বলছিস ওদের হয়েই বলবি, কেন? মানে ওদের দিক দিতে ভেবেই বলবি। কেন? তুই রাজার কথা বলছিস, কোনো দোকরি মজদুরের কথা নয়। দোকানি মজদুর কতটা করছে ওটা ভুলে যাস না, নিজের যেটা হারিয়ে ফেলেছে। কি হারাবো? তুই কে? আমি বড় লোক। এবার বল, আর কিছু বলতেই পারবি না। নিজেকে সবসময় মানিয়ে কথা বলতে হয়। যেদিন বলবো এখন যেদিন অমানন কথা বলবি এটা রেসপেক্ট দেবে না। দিক না দিক, এটা বড় মাথায় লোকের রাখবি জন্য কোনো সবসময়। ম্যানার্স হয় না। যেটা নিজেই বলছিলিস রণবীর সময় বলতে সময় তো দিচ্ছে, এই বলেছিস কথাটা, কিন্তু কে এই সেম দিকে যাচ্ছে রিলেশনশিপ ওইসব কথা ছাড়, নিজের পয়েন্ট অফ ভিউ এর আমি কথা বলছি। তুমি কি সেই অনুযায়ী তুমি কথা বলবে? আমি ওদের অনুযায়ী কথা বলবো। একটা সুধীর করলে ওকে বাজে বলবো, হার্দিক পান্ডা করলে বলবো পাওয়ারফুল ম্যান, যা ইচ্ছা করবো। ব্যাস। তাহলে তুই চটি চায়, তাহলে তুই নিজে কিছু নোস, তুই অডিয়েন্সের সিটে বসে থাকা ফালতু লোক, যে শুধুই অডিয়েন্সের সিটে বসে। তো কি করবো তোর মতো কিছু দোগলা হয়ে এসব বলে, তারপর ওরা ওদের কান করতে থাকবে, ওরা ওদের আর তুই তো এখানে খৈনি মাঠে মুখে ঠুসবি। ওরা আমরা বললেও করবে না বললেও করবে, ওদেরকে আটকানোটা অসম্ভব, কিন্তু তাহলে নিজেকে পাল্টে ফেলা ওদের জন্য, ওদের কথা ভেবে, ভাই তোকে চমাট মেরেও দেখবে না, তোকে চমাটও খাবার হবে না তোর কোনো দিন, কারণ সামনেই পৌঁছবি না। কি দরকার ওদের জাস্টিফাই করা? পৌঁছে যাবি হার্দিক পান্ডার সাথে কি করতে যাবি? হার্দিক পান্ডা তুমি বেশ করেছো এটা বলবি? ওদের সাথে রিলেশন আমার গেরা থাকবে, যে দেখে নি সে রিলেশন যেদিন গেরা থাকবে সেদিন ফ্রেন্ডের জন্য দাঁড়াবি, আজ নেই আজ কেন দাঁড়াচ্ছিস? দাঁড়াবো, কারণ আমি ওদের বড় লোকদের রেসপেক্ট করি। সে ভুল করুক কি ঠিক করুক, বড় লোক ইজ বড় লোক, বড় লোকদের রেসপেক্ট করতে জানতে না, নালে চটি সেটা সব হতে যাবে। তবে একটা পজিশনে গেলে ওদের ভুল ঠিক মেনে নিয়ে ওদের বন্ধ করতে পারবে। কারোর দরকার হয় না, তবে গিয়েই বন্ধু করা, আগে থেকে তার জন্য প্রিপারেশন নেয় না। প্রিপারেশন নিতে একটা মেন্টালি, নাহলে একটা এথিক্স লাগবে। আমি সেটা নিচ্ছি, আমি আরো ভালো গেরা দোস্ত বানাবো। দোস্তিতে মন এত, নিজের কাজে মন নেই। কাজে পজিশন বানাবো তো, নিজের কাজে আগে মন দেয়, দোস্তিতে সেকেন্ডারি মন দেয়। এই তো দেবো না, দোস্তি দেবো না, কি করে নিবি? হাতাপাই করবি আমার সাথে? মা ওর হার্দিক পান্ডার সাথে দোস্তিটাই এত ইম্পর্টেন্ট। বাহ, বড় লোক তাই, ব্যাস। বাহ। কোনো গরিব লোককে দোস্তি করে কি করবো? তুইও দোস্তি করতে আমি চাস? আমি তুই মন দোস্ত হইনি,
চান্সও দেখছি না, তার জন্য একটা চেঁচাবো, মানে ভুলটাকে ঠিক বলে চেঁচাবো, ঠিক বলে চেঁচানো হয় না। কথা এত নোংরা, তুই ভাবতে পারছিস না তুই কত ডাউনে চলে যাচ্ছিস। দেখ হার্দিক পান্ডিয়া তো তোকে মনে হয় দেখ না, তোকে চিনছে এনে নাও, আমি তো তোকে চিনি, তোকে একদিন দেখছি, আমার চোখে পর্যন্ত ডাউনে চলে যাচ্ছিস। ওদের চোখে তো যাবি। ওরাও কিন্তু ভালো ভালো কথা বলবে, যদি খারাপ কথা বলিস বাজে, একজনও সাপোর্ট খুনি কবে হলি, একজনও সাপোর্ট করবে না, ওরা তোকে একজনও সাপোর্ট করবে না। পড়ে গেছি আমি, ওদের কলার টিপতে রেখে দেবো। চাটিস তুই তো বললি যে তুই ওদের পা চাটবি। আরে বড় লোকের সাথে দোস্তি করবো, পয়সার জন্য করবো, এটার থেকে আর কি বড় ডেফিনেশন দেবো না আমরা। তো চুল আগে তুই ঠিক করে কাট, তারপর বলতে থাকবি। ঠিক একদিন না একদিন যাবে, ওয়েবসে যাবো, তখন আমি কেটে আসবো। এটা আবার কি কথা হলো? कुछ भी बकता है। না করে এক্সপ্লেন করিস না, কাজ দিয়ে দেবো।
My dada goes, I follow. এ বাবা okay guys, so 30 to 40 minutes we have dinner. Okay. আবার এসছিস ইজি না ইজি জানি বলছি সরি ফরি না বলছি কি বলবি আবার তুই ও ও এইটা কেন 70-80 লাখ টাকার মাস্টার্স করলে নেবে এটা তো আমার বাবা তাহলে এখনই দিয়ে দিতে দিতে পারতো তাহলে তোমার হবেই না আমাদের 15,000 থেকে যেতে হবে উইথ এক্সপিরিয়েন্স 20-25 বছরের পর বছর করতে করতে হবে যেমন তুই ধরে রাখ না তুই অত চাপ কেন বুঝে গেছি টাকা অঙ্কটা অত চাপ নিচ্ছিস কেন আমি যেটা বুঝেছি সাস্টেন করতে পারবো না আরে সাস্টেন যদি এইতে না করতে পারিস তাহলে এর চেয়েও কমে করতে হবে এখন যে একাডেমিক সিচুয়েশন তোর তুই আইআইটি গ্রেডের লোক নোস তোর একাডেমিক সিচুয়েশন যা যদি এইতে না পোষাস আমার কতটা একটু টাইম লাগুক বাট ঠিকঠাক তো টাইম লাগুক আবার তাহলে বকতে এসছিস না টাইম লাগুক তাহলে দে না পিএইচডি কর না এখানে আরে আছেই তো কি পয়সা নেট ফেট আছেই তো প্রফেসর হওয়ার এক্সাম ক্র্যাক কর তাতেই তো টাইম লেগে যাবে এম ফার্ম বি ফার্ম এম ফার্ম করেই তো নেট ফেট যায় লোক কে বললো টেক লাইনেই প্রফেসর হয় এই লাইনে প্রফেসর লাগে না হ্যাঁ ডোনা প্রফেসর হ্যাঁ ওর ইংলিশে প্রফেসর হতে চাইলে বাবা তা কলেজগুলো এত খাচ্ছে কি করে পড়াচ্ছে কারা ইংলিশ আর্টসরা পড়াতে আসছে তো ফার্মেসি যারা করবে তাই ফার্মেসি ওই এমবিবিএস যারা করবে তারা এমবিবিএস পড়াবে এমবিবিএস যারা করে তারাও নেট দেবে নেট দিয়ে এমবিবিএস এর ডক্টর তবে তো প্রফেসর হবে বললো তো অনেক কষ্ট করেছে with her MD Doctor. done doctor বাচ্চা আরে বাচ্চা বলছি কি বলে ডক্টর তো এইভাবে বলছিস কেন এমডিটা কি এমন কি জিনিস একটা এমএই তো পাস করেছে এভাবে বলছিস কেন এমডি এমএই তো পাস করেছে নর্মাল এমএ এম ফার্ম যেরকম করে লোক এটাকে তো বড় করে দেখা কেন হয় আমি বুঝি না আমি বুঝি কেন পড়াশোনা বাকিরা কি সব মুখ গুঁজে এসছে কষ্ট হচ্ছে বাকিরা কি সব ডিগ্রিরা সব বাণিজ্যলে এসছে সব হাই ভোল্টেজ পিএইচডি করে বসে রয়েছে হ্যাঁ ভাই ঠিক এমডিটা আবার এমডির মুখ থেকে নিয়েছে হ্যাঁ আপনি সঙ্গে জিজ্ঞেস করেন সব খারাপ না বুড়ি এই বুড়ি কোনোদিন খুন হয়ে যেতে পারে এই আরে ফোন করিস না বড় হারা হয়েছে বড় হারা হয়েছে তো আমি কি করবো তাও তো ডাঁট যায় ও তা ঠিক ও এখন বিশ্বজাতি হতে গেলে নেট দিতে হবে এখনো টিচার রিটায়ার যাই হোক ও এমবিবিএস না এমডি ফ্রম
এমস এখানে পায়নি, কিন্তু নেক্সট এমস দিল্লি করে নিয়েছে, করে এখানে চলে এলো, শেষ হয়ে গেলো, চাকরি জয়েন করলো, বিয়ে করলো। এখন বাবা মারা যাওয়ার পর, বাবা মারা যাওয়ার পরই বিয়ে করেছে, কিন্তু মায়ের খুব অসুবিধা ছিল থাকতে, তাই পুরো শিফট হয়ে গেল। আমার জীবনটা চলে এলো, একটা কুকুর ছিল, ওটা থাকতে পারছিল না, তাই পুরো চলে এসেছে। প্রমিসিং কেরিয়ার ছেড়ে চলে এলো জোকায় এখন আছে। জোকা হসপিটালে, ও তো প্রাইভেট হসপিটাল। কি হলো এত পড়ে এখানেই বসতে এলো? কি করবে, সিচুয়েশন মানুষ কি করবে। মাকে একটা কুকুর দিয়ে গেছিল। শোন, তোর এখন এখানেই সাস্টেন করতে হবে, যেমন একটা কষ্টকর কি, তুই সেরকম তো 11-12 খেটে আইআইটিয়ান টাইপ হলে বা এমসোনিয়ান টাইপ হলে তুই যে লাইফটা এখন লিড মন থেকে করতে চাইছিস, তুই, আমি বুঝতে পেরেছি তুই এমসোনিয়ান আর একটা, না ভাই অত ভেবে নেই এই অবস্থায়। ধর এই অবস্থা নয়, মনটা থেকে চাইছিস একটা, চাইতাম চাইতি একটা গভর্নমেন্ট মেডিকেল চাইছি একটা। দেখ আমি যেটা বলছি শোন, আর্নিং দাঁড়া আমি বলে দিই, তোকে ক্লিয়ার করে দিই, যেখানে আমি ঢুকবো না 35 মতো হয়ে ঢুকলেই এটা খুবই বলবো বিলাসিতা চাওয়া, একটা ঢুকেই চাওয়া, যেখানে ভাই 35 একটা ভালো পড়াশোনা করে মানুষ চাইতে পারবে না। না কেন বলছি শোন, একটা কম্পিউটার সায়েন্সের ছেলে অ্যাভারেজ, আমি অ্যাভারেজই ধরবো, আমি ভালো ধরবো না, একটা অ্যাভারেজ ছেলেই ঢোকে 25,000-এ কম্পিউটার সায়েন্স পড়ে প্রাইভেট কলেজ থেকে, আর তুই সেখানে প্রাইভেটেই পড়বি বলছিস, তো তুই সেখানে 35-এ আশা করছিস, সেটা বিরাট বিলাসিতা। 35 আশা করতে পারিস ভালো স্টুডেন্ট হলে, ভালো স্টুডেন্ট, আরে পড়ছিস তো প্রাইভেটে, তুই ভালো স্টুডেন্ট হয়ে শুধু তুই স্কিলটা বাড়াতে পারবি, তো ঢোকাতে তো তুই একই পাবি না, একটা অ্যাভারেজের মতোই। বুঝতে পারছিস না কথাটা, স্কিল তুই করবি ভালো করে, তোর স্টার্টিং মাইনেই ওরকম হাই ভোল্টেজ পাবি বলে নয়, যাতে তুই তুই অন্তত ঢুকে তোর স্কিলটা শো করতে পারিস। হ্যাঁ, আস্তে আস্তে তুই স্কিল থাকবে, 5 বছরে তুই 25টা থেকে হয়তো 40-এ পৌঁছে যাবি ফট করে, আর তুই খালি ঢোকাতেই ভাববি 35 পাবো, আর স্কিলে ধ্যান দিবি না, স্কিলে তুই ধ্যান দিবি না, ব্যাস হয়ে গেল তার। সে 35 থেকে 38, সরি 25 থেকে 28, 30 তোর কেরিয়ার গ্রাফ স্লোলি উঠবে, তুই কেরিয়ার, তুই স্কিলেই ধ্যান দিস, তুই মাইনেতে ধ্যান দিস। তোর এখন মাইনের কথাই ভাবা উচিত না, চাকরি পাস কি না পাস, তোর এখন তো চাকরি করে দিচ্ছে না কেউ তোকে 1-2 বছর, কবে হবে বলতো চাকরি, তাও তুই ঠিক করেছিস যাবে ফার্ম ওই সব পড়ে করবি, ততদিনে 5 বছরে ইনফ্লেশন রেটও বাড়বে, তোর ঢোকার 25টা 35 হয়ে যেতে পারে, কে বলতে পারে। হ্যাঁ, তো যেটাই হোক, তুই যে আশাটা করছিস ঢুকেই 35-40, ওটা হতো যদি তুই যাদবপুরে পড়তে যাচ্ছিস ফার্মেসিটা, তুই পড়তে যাচ্ছিস একটা ভালো সরকারি কলেজে, ওখানে আশা করতে পারিস, তুই ভালো মেহনত করে স্কিলটা নিয়ে তুই আর্ন করেছিস ওই কলেজটা, তো এখানে প্রাইভেটে অন্যের ডিপেন্ডেন্সে যাচ্ছিস, তারা কার কোন কোম্পানি আনবে, তো অ্যাভারেজ আমি ওটাই ধরবো। একটা ইউটিউবার ফার্মাসিস্ট ইউটিউবার ছেলে আমাদের ফার্মাসি, ওর বেশি আশা না করতে ফার্মাসি গেছে। আরে ফার্মেসি কেন, কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং এইসব ফিল্ডে কোনো আশাই হয় না, এমনকি এখন তো, এখন তো এমবিবিএস এর লোকেরা 30 পাচ্ছে, ভেবে না এমবিবিএস কে তো এমনি সমাজে কত সম্মান দেয় লোক, গভর্নমেন্ট কলেজ এমবিবিএস 30 পাচ্ছে, তাহলে ভাব, সে তো আশা করতেই হতো 45, সেখানে কম্পিউটার সায়েন্স 4 বছর পরে সে 25 পাচ্ছে, 5,000-এর ডিফারেন্স। যদি এমবিবিএস আর প্রাইভেট এমবিবিএস এর ছাড়, যদি আবার
এমবিবিএস করেই থেকে যায় তাহলে তার ইনক্রিমেন্ট হবে 5 বছরে হয়তো 45, 50, ব্যাস ওখানেই টিকে গেল। আর যদি আর না ফার্দার স্টাডিজ করে তাহলে তুই কি আশা করছিস? তুই 35 পাবি ঢুকেই। আরে এই বাজারে যদি 15-18 তোর একাডেমিক স্কিল অনুযায়ী তখন আসে, তুই তখনই তওবা তওবা করে এই চাকরি নিবি, বলে দিলাম। হ্যাঁ তোর খারাপ খুব লাগবে। আরে ওটাই তো বলছি ওই জন্য। 10-এর জন্য করবো, আমি লাখ টাকা দেবো, লাখ টাকা। আরে ওটাই তো বলছি, ওই জন্য পড়ায় ফোকাসটা করলে তোকে ওই দিন দেখতে হবে না, অন্তত 25 পাবি। পড়ায় না ফোকাস করলে ওই ডিপ্রেশনে থাকবি, না পড়া হবে না গুগলেট হবে, পাবি 10,000 15,000-এর চাকরি। পড়া হবেই না ডিপ্রেশনে, ভাববি আমি বাজে কোর্স করছি। আরে তোর চেয়ে বাজে অবস্থা অন্যদের যারা এইসব জেনারেল লাইনে যাচ্ছে, দিয়ে দিয়ে তারা আশায় যায়, ওটা বাইরে বলে, আসলে না জিরো হোক জিরো মন থেকে, কারণ কোনো ক্লিয়ার পাথ নেই যে কি স্কিল। আরে আমি তো ইংলিশে পোয়েটিক হয়ে গেলাম, আমি তো বাংলার পোয়েটিক হয়ে গেলাম, তার লিটারালি ওটা বাইরে ওদের একটাই অপশান, ওদের পাথ অনুযায়ী টিচিং, তাও সেটা আজকাল কিরম। তাহলে ওরা 3 লাখ 4 লাখ টাকা দিয়ে পড়ে বিএড করে, তো বিএড করে তো পাবলিক মানে প্রাইভেট স্কুলে কত টাকা মাইনের চাকরি হবে স্টার্টিং? 10-15। ইংলিশ তো, বাংলা তো ছেড়ে দে, বাংলার তারও অবস্থা খারাপ। হ্যাঁ তাহলে ভাব, ওদের তো জিরো হোপস, এখানে তো তুই স্কিল বেসড করবি। আর ওই সব পাবলিকের কথা শুনবি না, যারা বলবে না না পাবলিকের কথা শুনে পাবলিকে এরম বলবে, তখন বলবে নিজেরা সব জব করে খাবে, এরম 10-15 খুবই টানা পড়ো, খুবই বাজে শোনা। তো 10-15 তুমি এভাবে বলছো কেন? তুমি কিছু কামাচ্ছ, তোমার একাডেমিক স্কিল অনুযায়ী তুমি ওটা পেয়েছো, তুমি ওটাই কাঁদছো কেন? কি এতে মনে ভয় ঢুকে যায় যে আমি এত খেটে গেলে এর মতো বা বাড়ি বাড়ি ও নিচু, কখন কাঁদাকাটি করছে তাই। তুই তো চুপচাপ যদি পড়াটায় ফোকাস রাখিস, আমি এই পড়াটাকে এত মজবুত করতাম আজকে, তুই ধর আমি ফিজিক্স কেমিস্ট্রিতে মজবুত করেছি 3 বছরে 4 বছরে, তাহলে আমি আজকে যদি আমার সিলেকশন নাও হতো, আমার কান্নার জরুরত হতো না, আমি এক্ষুনি এত কনফিডেন্স ভরা থাকতো কুটকুটে যে 9-10 পড়াশোনা স্টার্ট করে দিতাম। ফিজিক্সে হাই ডিম্যান্ড, যদি আমাদের কণ্ঠস্থ থাকতো। এবার স্যালারি কত স্টুডেন্ট আছে তারা বলে না, আমরা 9-10-11 পড়া থাকে ফিজিক্স আপনাকে শিখেছি 2-3 বছর ধরে। 11-12কে পড়াতে বোর্ডসে 12 তাহলে এইটা হয় পড়ার স্কিল, পড়ার মন নেই, এইসব হয়ে গেছে ডিজাস্টার। কি বলছি, ফিজিক্সে একটা যাবে তো সেখান থেকে 2 মাস পর বুঝতে হবে ছেড়ে, মানে খালি এটা ডিম্যান্ড হয়। হ্যাঁ তো ওটাই তুই মতলবটা দাঁড়াচ্ছে, তোর স্কিল থাকলে তুই টিকে যাবি যাবি না। 12টা কমপ্লিমেন্টারি নেয় লোক, যারা 11-12 না 11-12 ওঠে যেই 12 আরে তুই নিশ্চিত তোর সিচুয়েশন আলাদা, তোর এখন অনলাইনে ছিল আর তখন তুই মনে করেছিলিস প্রথমে অনলাইন থেকে পড়বি, এখন তো করোনা চলছিল। আরে বলছি তো 11-এর মধ্যে ফ্রেশ মাইন্ড, আমি সব কিছু করবো না, মা বাবা ঠিক করে দেয়। এই যে তুই
তুই বায়ো তো পড়াবি, ভালো করে পড়লি না ফিজিক্স কেমিস্ট্রি, এটা তোর কি চান্স হয়ে গেল, উঠলো লস। বায়োতে না তোকে কেউ 1,000 টাকা দেবে বলে প্রথমে দাঁড়িয়ে থাকবে 800 700, কিন্তু ফিজিক্স বা কেমিস্ট্রিও যদি পড়াস ওখানে তুই ডিমান্ডটা তো করতে পারতি 1,000, আসতো লোকেরা দেখবি। হ্যাঁ বেশিরভাগ লেখা থাকে রাজীব ক্লাসেস ফিজিক্স, রাজীব ক্লাস কেমিস্ট্রি, বায়ো খুব কম, বায়ো খুব কম। মানে কি, আমার এটা নয় যে বায়ো আসবে না, পড়া তুই যেরকম করবি আজকে স্কিল নিবি, হ্যাঁ স্কিল নিবি তুই তাহলে সাকসিড করবি, স্কিল নিবি না অন্তত অন্ততন্ত হয়ে এদিক ওদিক ঘুরতে হবে। আর ভব বলে আমরা ঘুরছি, কি এদের স্ট্রিম সিলেক্ট করবো হয়ে গেছে। ফিজিক্স কেমিস্ট্রির হাতের মুঠে থাকলে এমবিবিএসি করবো, যত ড্রপ লাগে 2-3টে ড্রপ লাগবে তারপর ক্লিয়ার হয়ে যাবে, মানে নিট 650, আর 650 পেয়ে যেতাম, হয়ে যেত। পড়ালে আরও স্কিল বাড়ে, পড়াবি যত আরও স্কিল বাড়বে, ফিজিক্স কেমিস্ট্রি স্পেশালি, তো ওটা বেড়ে যেত, তুই অন্য লাইনেই যেতিস না।
हम लोग पढ़ रहे थे इम्यून सिस्टम इन द बॉडी. The human immune system consists of lymphoid organs, tissues, cells, and soluble molecules like antibodies. Okay. As you have heard, immune system is a unique in the sense that it recognizes foreign antigens. রক্ষিতা সিং এবার পড়িয়েছে ওয়ান শট পুরো ক্লাস 12-এর এইভাবে প্রথমে দেখো প্রথমে 2.5 আওয়ার্স প্রথমে 2 আওয়ার্স পড়িয়েছে ইভলিউশন, তারপরে 3.5 আওয়ার্স পড়িয়েছে প্রিন্সিপাল অফ ইনহেরিটেন্স, ও তারপর 2 আওয়ার্স পড়িয়েছে মলিকিউলার। তো মলিকিউলার অবধি যেতে যেতে ক্যামেরা নিজের মুখের সামনে ছিল না, মানে কি নোংরাভাবে পড়িয়েছে। এরকম আইপ্যাডে পড়াচ্ছিল, নিজের মুখ আর্ধেক আইপ্যাড, আর যেমনও পড়ায় ওটাও তো বাজে লাগে, ওটা আমি পড়াই। মলিকিউলারে যেতে যেতে আমাদের মতো এরকম ক্যামেরা করে দিয়েছে, বায়োলজি বই, ওর বায়োলজি বই খুলে ফেলেছে মলিকুলার, ওইখানে লিখছে আর এরকম এরকম করে পড়ছে। অসুবিধা হয়ে গেছে কি, ওটা এনার্জি ডাউন ছিল, মুখ ফুকে এরকম করছিল পড়াতে। সকাল 8টা থেকে 11 ঘন্টা ধরে পড়িয়েছে। তো জোর করছি, তুই চ্যালেঞ্জ নিস না আমাদের বোর্ডদের বোর্ড, তুই পারিস না, তোর ক্যাপাবিলিটি হয়নি, ডেভেলপ হয়ে যাবে, অল্প অল্প করে খাট ভাই। এই তো মানে রেসপেক্টের চোখে দেখতাম, দিন দিন যেন ওকে বাজে লাগছে। আরে চ্যালেঞ্জ নিতে আরে বন্ধ করে একটা নোংরা এটা আবার কি ভাই? এই জন্য পিডাব্লিউ এগিয়ে 12 ঘন্টা হোক 25 ঘন্টা হোক লোকটা দাঁড়িয়েই পাবে, একটা বসবে না। शकल खराब हो जाती है। আমরা বলি আমরা গরিব ইউটিউবার, এটা আনলিমিটেড গরিব। এর আছে স্মার্ট বোর্ড সবই, এই থেকে তো সেটা ফাংশন দিতে পারলো না, কখনোই দেয় না, অলওয়েজই বসে পড়ায় 90%। বসে পড়া আইপ্যাডের স্ক্রিনটা তো ফেরত দিল। হ্যাঁ, বোধহয় আইপ্যাড গরম হয়ে গেছে, ওটা লাইট চালাতে। পিডাব্লিউতে আয় ভাই, খারাপ হয়ে গেলে অন্য স্টুডিও পাঠিয়ে দেবে সামনে, বাচ্চাদের ফেসবুক করে দেবে। আরে ও দাঁড়াবে না, অসুবিধা হয়। ऐसा लोग ছাড় একটু কিছুদিন, মানে কম কম কর, তো হবে না তোর দ্বারা, হবে গরিব গরিব ইউটিউবারের মতো খতম করেছে 12টা। গরিব ইউটিউবার ও তো কোন লোক ইউটিউবার, হ্যাঁ ওইভাবে খতম। এর সকালে আমরা বলতাম সাধারণ মেয়ে ভালো दीदी अपना स्ट्रेस मत लो, लड़का कमेंट करे थे ना, ख्याल रखो। ভাব স্টুডেন্ট ভাবছে বইতে বোঝাচ্ছে। আমি না কালকে ওর থেকে ভালো ভিডিও করছিলাম, যেটা ভিডিও করছিলাম আগের সময় লেখা আমার স্পষ্ট ছিল। ভালো ভালো করে রেজিস্টার দিন ধরে না, ওকে হতে হবে, ভোট হতে হবে, সালিম স্যারের পাঙ্গা নিচ্ছে। রূপেশ রূপেশ পড়ায় না, অনেক পড়িয়েছে কবে পড়েছে, আগের বছরই তো, কত 9 আওয়ার্স, ভাগ করে পড়াতে 9 আওয়ার্স পুরো পড়িয়েছে বোটানি, এরকম 11 বোটানি। না সলিড ভাবে দাঁড়িয়ে, ও তো এমনিও পাঙ্গা নেয়,
রূপেশ স্যারের থেকে পাঙ্গা নিচ্ছে। রূপেশ স্যার থেকে নিচ্ছে, রূপেশ স্যার পেছনে লেগে চালাবে কথা, রূপেশ স্যারকে ঢোকাচ্ছে। ভাই যতই যত লোক বলে করে রেসপেক্ট কম নিয়ে সবার আছে, তুই কোথায় আর স্যার কোথায়, কাকে ঢোকাচ্ছিস? ফালতু একটা মেয়ে। पढ़ाते पढ़ाते मेरा नाम उनकी जुबान पे आता है, कुछ तो बात है। यस, क्यों दीवाना? नॉर्मल नहीं, तो कुछ तो बात है। wannabe टीचर होते चाहे खूब wannabe। क्यों दीवाना? ও এইরকম করে এইরকম করে টিচারের পাতে না উঠে ডিরেক্ট করতে চাইছে, মানে আর না ও থার্ড সেকেন্ড ইয়ার থেকেই আমাদের মতো এটা সেকেন্ড ইয়ার থেকেই পড়াচ্ছে অনলাইনে, ওল্ড ভিডিওস দেখছি। অবভিয়াসলি পড়া, কিন্তু এটা কি ছিল কালকে? আন একাডেমিকে ছোট করছে, এত গরিব গরম হয়ে গেছে এই প্যার, তুই বোঝ এবার। তো গরিব না, আমাদের মতন কেন বুঝবো? আমাদের পিডব্লিউ এর থেকে দাঁড়ানো করতো না। পিডব্লিউ তো বসেও পড়াতে দ্বিধা পায় বোধ হয়। ওদের সবেতেই একটা দ্বিধা। দাঁড়িয়ে পড়াবো, নিয়ম খুব স্ট্রিক্ট নিয়ম পিডব্লিউ। স্ট্রিক্ট, এর মতো আমি ছুট দিয়ে রাখবে কে গাদা পয়সা দিয়ে। স্ট্রং গভর্নমেন্ট। পিডব্লিউ টিচার না, তোদের রেসপেক্ট করো, ভালো ভালো নাও। ওই জন্য তো যাচ্ছে না কোনো স্যার, খুব কম এখন যায়। মানে ডিবি বাবা সেই 2022 থেকে রয়ে গেছে, মানে যারা যাদের অত লোক চেনেও না তারাও তারা খুব ভালো বিকজ অফ ভলিউম। তবে এই স্ট্রিক্টনেস ডিসিপ্লিনের জন্যই তো এগিয়েছে স্যার, সব কোর্স টাইমে কমপ্লিট করেছে। তারপর স্ট্রং ডিসিপ্লিনের জন্য আন একাডেমি ওই ডিসিপ্লিন এখন আনছে, নিজের কোর্স সব কমপ্লিট করছে, এর আগে করতো না। কিন্তু স্যার ওটা যেন দূরে ছিল, এখন ওটা ভরপাই করে। বেদান্ত বেদান্ত সব ডোবায়, তো ওই জন্য মেহনত মেহনত তুই ভালো করছিস কি বাজে হয়ে করছিস ব্যাপারটা না, কনসিস্টেন্সি মেহনত করলে তো এইটাই ফল হয় তার। তুই পারফেক্ট হোস কি না হোস হোক না, ওর ওটাই তো বলছি, ও হচ্ছে মেহনতি বান্দি। ও বায়োলজি জিন ফিন ভালো করে দিতেও জানে না, দেখলি না একটু ভুল করে ফেললো তো। হ্যাঁ তো মেহনত কর, ও আমি ওল্ড ভিডিওস দেখছিলাম, জানে না আমি দেখছিলাম ও ও প্রায় 2022 সাল থেকে ডেডিকেটেডলি লেকচার পড়াচ্ছে, 2020 ও হচ্ছে মেহনতি বান্দি। ওই যে মুখ করে ওটা মেহনত বলে। কলেজে পড়ে হতে পারছে না, মানে কি ভালো পড়াশোনার দিক দিয়ে ছেড়ে দে, মেহনত না, ইনফ্লুয়েন্সারও ভালো করেছে না, ইনফ্লুয়েন্সারও ভালো। মেদিনীপুরে পড়ে, ক্যালকাটা অব্দোটে কতজনকে চিনি ভালো ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে, লোকের পছন্দই আছে। আর ওর টাইমে যারা ডাক্তারি ইনফ্লুয়েন্সার স্টার্ট করেছিল আজকে তারা সব ডুবে চলে গেছে ম্যাক্সিমাম। আমি জানার খান ছাড় না, ওরা তো কিন্তু যারা যেমন ধর আমান তিলাক, ওরাও এক সময় হতে চেয়েছিল এইমস ফেমসে ঢুকে আছে, খুব লো ভিউজ, মানে ঘরে টিমে আলো জ্বালার মতো। ওটাও এখন তো সবই নতুন র্যাঙ্কার, বেশি ওরা নতুন
খুব বেশি দিন হয়নি। রক্সিতা সিং 2019 থেকে স্টার্ট করেছে, আর আমান তিলকও ওর টাইমে স্টার্ট করেছে। তখন লোক আমরা চিনতাম টুবি টেন্ডে। আমরা যেটা দেখছি পুরোনো যারা ইউটিউবার একটু এখন তাদের বিরাট দামটা কিছু যারা তাদের মধ্যেই রয়েছে। ওরা মানে ভাবতেও পারেনি এতে লাইন হবে, কেরিয়ার হবে, অথচ করে গেছে কাজটা ভালোবেসে। ওদের কাজটা বেশি ভালো হচ্ছে রাদার দেন এখন যারা জানে লাইন হবে অথচ কেটেছে রক্সিতা সিং। চার চাঁদ লেগে যেত এদের কেটে দিতে আসতে। পিডাব্লিউতে আসেনি, ভালো হয়েছে। এসে কি করলো, যেখানে পয়সা পাবে গেছে, ঠিক আছে, করছে মেহনত। পিডব্লিউতে এলে আবার খুব কারেক্ট হয়ে যাবে। পিডাব্লিউতে এসে যাবে, ওখানেও কদিন পর ছেড়ে যাবে। পিডব্লিউর সাথে বন্ধুত্ব ছিল। অমিত স্যার তো কোনো মুখই খুলেনি, কারণ অমিত স্যারের ভীষণ ফেভারিট লাগছে, ভীষণ মেহনতি লাগে। এ লেভেল স্টুডেন্ট নয়, এস প্লাস লেভেল, বাট এ লেভেল ভালো ভালো মেয়ে, যথেষ্ট। এমারের পছন্দ ছিল, এখন আমার খুব একটা পছন্দ করে না ভাই। So the human immune system consists of lymphoid organs, tissue, cells, and soluble molecules like antibodies. As we have read, immune system is unique in the sense that it recognizes foreign antigens, respond to this, and remembers them. The immune system also plays an important role in allergic reactions, autoimmune diseases, and organ transplantation. Lymphoid organs. These are the organs where origin and or maturation and proliferation of lymphocytes occur. The primary lymphoid organs are bone marrow and thymus, where immature lymphocytes differentiate into antigen-sensitive lymphocyte. After maturation, the lymphocyte migrates to secondary lymphoid organs like spleen, lymph nodes, tonsils, Peyer's patches of small intestine, and appendix. So the primary lymphoid organs are bone marrow and thymus. Secondary lymphoid organs are spleen, lymph nodes, tonsils, Peyer's patches of small intestine, and appendix. The secondary lymphoid organs provide the sites for interaction of lymphocyte with the antigen, which then proliferate to become effector cells. The location of various lymphoid organs in the human body is shown in figure 8.5. The bone marrow is the main lymphoid organ where all the blood cells, including lymphocytes, are produced. The thymus is a lobed organ located near the heart and beneath the breastbone. The thymus is quite large at the time of birth but keeps reducing in size, and with the age and time of puberty it reduces to a very small size. Both bone marrow and thymus produce What are you saying? কি করছিস? লিখছি। কি লিখছিস? Both bone marrow and thymus Produce in number one. provide micro environments for the development and maturation of T lymphocytes. The spleen is a large bean-shaped organ
It mainly contains lymphocytes and phagocytes. Okay. স্প্লিনে লার্জ বিন শেপড অর্গান হয়, মেনলি এতে আছে লিম্ফোসাইট আর ফ্যাগোসাইট। It acts as a filter of the blood by trapping blood-borne microorganism. এটা একটা ফিল্টারের মতো কাজ করে, ট্র্যাপ করে blood-borne microorganismsকে। Spleen also has a large reservoir of the erythrocytes. Spleen-এ dead RBC রা চলে যায়। The lymph nodes are small solid structures located at different points along the lymphatic system. Lymph nodes serve to trap the microorganism or other antigens, which then to get into the lymph and tissue fluid. Antigens trapped in the lymph nodes are responsible for the activation of lymphocytes present there and cause the immune response. ঠিক আছে, অ্যান্টিজেন যে লিম্ফে থাকে তারা রেসপন্সিবল করে লিম্ফোসাইটকে অ্যাক্টিভ করতে, আর এতে ইমিউন होता है। There is a lymphoid tissue also located within the lining of major tracts. Lymphoid tissue is also located in the lining of major tracts, respiratory, digestive and urogenital tracts, called mucosa associated lymphoid tissue. It constitutes about 50% of the lymphoid tissue in human body. So this is all about immune system in the body, lymphoid organs. আমি যেভাবে ঠিক বললাম এখন এইভাবে লেকচারার কলেজে থিওরি জিনিস বোঝায়। ওকে, আন্ডারস্টুড? বাংলায় তো আরো বুঝেছো তাহলে? ঠিক আছে, তাহলে বুঝে গেলে ব্যাপারটা, চলো। যারা একটু ভালো করে বোঝাবে তারা ফেভারিট টিচার হয়ে যাবে, এরকম খুব কম। So I am reading again this immune system in the body. The human immune system consists of a lymphoid organs, tissues, cells and soluble molecules like antibodies. As we have read, immune system is unique in the sense that it recognizes foreign antigens, responds to those and remember them. The immune system also plays an important role in allergic reactions, autoimmune disease and organ transplantation. Lymphoid organ, these are the organ where origin or maturation and proliferation of lymphocytes occur. The primary lymphoid organs are bone marrow and thymus, where immature lymphocytes differentiate into antigen sensitive lymphocytes. Where immature The secondary lymphoid organ provide the sites for interaction of lymphocyte with the antigen, which then proliferate to become effector cells. The location of various lymphoid organs in the human body is shown in figure 8.5. The bone marrow is the main lymphoid organ where all the blood cells including lymphocytes are produced. The thymus is a lobed organ located near the heart and beneath the breastbone. The thymus is quite large at the time of birth but keeps reducing in size with the age, and by the time of puberty it attains to very small size. Both bone marrow and thymus provide microenvironments for the development and maturation of T lymphocyte. The spleen is also a large bean-shaped organ. It mainly contains lymphocytes and phagocytes. It acts as a filter of the blood by trapping blood-borne microorganisms. Spleen also has a large reservoir of the erythrocytes. The lymph nodes are solid structures located at different points along the lymphatic system. Lymph nodes serve to trap the microorganism or other antigens which happen to get into the lymph and tissue fluid. Antigens trapped in the lymph nodes are responsible for the activation of lymphocytes present there and cause the immune response. There is a lymphoid tissue also located in the lining of major tracts, respiratory, digestive and urogenital tracts,
called mucosa associated lymphoid tissue MALT. It constitutes about 50% of the lymphoid tissue in human body. Okay, now we will read AIDS. The word AIDS The word AIDS stands for acquired immunodeficiency syndrome. Acquired immunodeficiency syndrome. The word AIDS stands for acquired immunodeficiency syndrome. This means deficiency of immune system acquired during the lifetime of an individual, indicating that it is not a congenital disease. Syndrome means a group of symptoms. AIDS was first reported in 1981, and in the last 25 years or so, it has spread all over the world, killing more than 25 million persons. AIDS is caused by human immunodeficiency virus, a member of group of virus called retrovirus, which have an envelope enclosing the RNA genome. Transmission of an HIV generally occurs through a sexual contact with infected person, by transmission of contaminated blood and blood products, by sharing infected needles, as in the case of intravenous drug abusers, and for infected mother to a child through placenta. So members who are at high risk of getting this infection includes those who have multiple equal partners, drug addicts who take drugs intravenously, individuals who require
repeated blood transfusions, and children born to an HIV infected mother. Do you know where do people need repeated blood transfusion? It is important to know that HIV or AIDS is not spread by mere touch or physical contact. It's spread only through body fluids. If it is hence imperative for the physical and physiological well-being that the HIV or AIDS infected person are not isolated from family and society. There is always a time lag between the infection and appearance of AIDS symptoms. This period may vary from few months to many years, usually 5 to 10 years. After getting into the body, after getting into the body of a person, the virus enters into macrophages, where the RNA genome of the virus replicates to form the viral DNA with the help of the enzyme reverse transcriptase. এটা আমাদের প্রমোটার স্ট্র্যান্ড, এটা আমাদের টার্মিনেটর। এবার ওয়াই হ্যাঁ আর এটা আচ্ছা এই স্ট্র্যান্ড আমরা কি বলে জানো? না স্ট্র্যান্ড which codes for nothing but it is called for strand. The virus enters into macrophages where RNA genome of the virus replicates to form viral DNA with the help of the enzyme reverse transcriptase. This viral DNA get incorporated into the host cell's DNA and direct the infected cells to produce virus-like particles. The macrophages continue to produce virus, and in this way it's like act as a HIV factory. Simultaneously, HIV enters into helper T lymphocytes, replicates and produce progeny viruses. The progeny virus released in the blood attacked other T helper T lymphocytes. This is repeated, leading to progressive decrease in number of helper T lymphocytes in the body of the infected person. During this period, the person suffered from bouts of fever, diarrhea, and weight loss due to decrease in the number of helper T lymphocytes. The person starts suffering from infection that could have otherwise overcome, such as those due to bacteria, especially mycobacterium viruses like toxoplasma. The patient becomes so immunodeficient that he or she is unable to protect himself against this infection. A widely used diagnostic test for AIDS is enzyme-linked immunosorbent assay ELISA. Treatment of AIDS with antiretroviral drug is only the partially effective. They can only prolong the life of the patient but cannot prevent death, which is inevitable. So this process will come as from descending to ascending to descending. Okay. First, macrophages where RNA genome of the virus replicates to form viral DNA with the help of enzyme reverse transcriptase. This viral DNA gets incorporated into host cell's DNA and directs other infected cell to produce virus particle. The macrophage continue to produce virus, and in this way it acts like the HIV factory. Simultaneously, HIV enters into helper T lymphocyte, replicate and produce progeny virus. The progeny virus released in the blood and attack other T helper lymphocyte. This is repeated progressive in number of decrease in number of helper T lymphocytes. Okay, now prevention of AIDS. Prevention of AIDS, as AIDS has no cure, prevention is the best option. Moreover, HIV infection more often spreads due to conscious behavior patterns and is not something that happens inadvertently like pneumonia or typhoid. Of course, the infection, blood transfusion, newborn may take place due to poor monitoring. The only excuse may be ignorance
And that is rightly said, don't die of ignorance. In our country, the National AIDS Control Organization, NACO, and other non-governmental organization NGOs are doing a lot to educate people about AIDS, who has started number of programs to prevent spreading of HIV infection, making blood from blood banks safe from HIV, ensuring the use of only disposable needles and syringes in public and private hospitals and clinics, free distribution of condoms, controlling drug abuse, advertising sex for promoting regular checkups for HIV susceptible population are such steps to be taken. Infection with HIV or having AIDS is something that should not be hidden, since then the infection may spread to many more people. HIV-AIDS infected people need help, any sympathy, instead of being shunned by society. Unless society recognizes the problem to be dealt with in a collective manner, the chances of wider spread of the disease increase manifold. It is a malady that can only be tackled by the society and medical fraternity acting together to prevent the spread of the disease. So this was AIDS. First, RNA genome of the virus replicates to form viral DNA with the help of reverse enzyme transcriptase. The viral DNA gets encoded to host and other cells' DNA orders the infected cells to produce more virus particle. The macrophage continue to produce virus in this way, act like a HIV factory. Now we will study about cancer. Cancer is one of the most dreaded diseases of human beings and is a major cause of death all over the globe. More than a million of Indians suffer from cancer and a large number of them die from it annually. The mechanism that underlies development of cancer or oncogenic transformation of cell, its treatment and control have been some of the most intense area of research in biology and medicine. In our body, cell growth and differentiation is highly controlled and regulated. In cancer cells, there is a breakdown of this regulatory mechanism. Normal cells show a property of contact inhibition by a virtue of which contact with other cell inhibits their uncontrolled growth. Cancer cells appear to have lost this property. As a result of this, cancer cells just continue to divide, giving rise to masses of cells called tumors. Tumors are of two types, benign and malignant. Benign tumors normally remain confined with their original location and do not spread to the other parts of the body and cause little damage. The malignant tumor, on the other hand, are mass of proliferating cells called neoplastic or tumor cell. These cells grow very rapidly, invading and damaging the surrounding normal tissue. As these cells actively divide and grow, and they also starve the normal cells by competing for vital nutrients. Cells lodged from such tumors reach distant sites through blood, and wherever they get lodged in the body, they start a new tumor there. This property is called metastasis, is the most feared property of malignant tumors. Causes of cancer: transformation of normal cells into cancerous neoplastic cell may be induced by physical, chemical, or biological agents. Those agents are called carcinogens. Ionizing radiations like X-ray and gamma ray and non-ionizing radiation like UV cause DNA damage, leading to neoplastic transformation. The chemical carcinogen present in tobacco smoke have been identified as a major cause of lung cancer. Cancer causing viruses called oncogenic viruses have genes called viral oncogenes. Furthermore, several genes called cellular oncogenes or proto-oncogenes have been identified in normal cells, which when activated under certain conditions could lead to oncogenic transformation of the cell. Furthermore, several genes called cellular oncogenes or proto-oncogenes have been identified in normal cells, which when activated under certain condition could lead to oncogenic. So हमारे जो सेल है उसमें अगर कुछ जीन में प्रोटो ऑन्कोजेन सेलुलर ऑन्कोजेन बोलते हैं, वो अगर
आइडेंटिफाई किया जाता है नॉर्मल सेल्स में, और अगर वो कुछ सालों बाद एक्टिवेट हो जाता है तो ऑन्कोजेनिक में ट्रांसफ़र हो जाता है। Cancer causing virus are called oncogenic viruses have genes called viral oncogenes. Cancer detection and diagnosis. Early detection of cancer is essential as it allows the disease to be treated successfully in many cases. Cancer detection is based on biopsy and histopathological studies of the tissue and blood and bone marrow test for increased cell counts in the case of leukemias. In biopsy, a piece of suspected tissue cut into thin sections is stained and examined under microscope by a pathologist. Techniques like radiography, use of X-ray, CT and MRI are very useful to detect cancer of internal organs. Computed tomography uses X-ray to generate a 3D dimensional image of the internals of an object. MRI uses strong magnetic fields and non-ionizing radiations to accurately detect pathological and physiological changes in the living tissue. Antibodies against cancer-specific antigen are also used for detection of certain cancer. Techniques for molecular biology can apply to detect genes of an individual with inherited susceptibility to certain cancers. Identification of such genes which predispose an individual to certain cancer may be very helpful in prevention to cancer. Such individual may be advised to avoid exposure to particular carcinogen which is susceptible. Tobacco smoke is case of lung cancer. Treatment of cancer. Approach of treatment of cancer are surgery, radiation therapy and immunotherapy. In radiotherapy, tumor cells are radiated lethally, taking proper care of the normal tissues surrounding the tumor mass. Several chemotherapeutic drugs are used to kill cancerous cells. Some of these are specific for particular tumors. Majority of the drugs have side effects like hair loss, anemia, etc. Most cancers are treated by combination of surgery, radiation therapy and chemotherapy. Tumor cells have been shown to avoid detection and destruction by immune system. Tumor cells have been shown to avoid detection. Therefore, the patients are given called biological response modifiers such as alpha interferon, which activates their immune system and helps in destroying the tumor. So, कैंसर में बहुत बात देखा गया है कि इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए हो रहा है। तो इसलिए अल्फा इंटरफेरॉन्स दिया जाता है ताकि इम्यून सिस्टम काम करे ढंग से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। यही लास्ट टॉपिक है। सर्वेज एंड स्टैटिस्टिक्स शो दैट यूज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल हैज बीन ऑन द राइज स्पेशली अमंग द यूथ। दिस इज रियली अ कॉज ऑफ कॉन्सर्न। ये एक कॉज ऑफ कॉन्सर्न है, ठीक है। Surveys and statistics show that use of drugs and alcohol has been on the rise, especially among the youth. This is really cause of concern as it could result in many harmful effects. Proper education and guidance are needed. Okay, would enable the youth to safeguard themselves against these dangerous behavior patterns and follow healthy lifestyle. The drugs which are commonly used are opioids, cannabinoids and coca alkaloids. Majority of these are obtained from flowering plant. Some are obtained from fungi. Opioids are the drugs which bind to specific opioid receptors present in our central nervous system and gastrointestinal tract. तो ओपियोइड्स एक ऐसा ड्रग है जो हमारा ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्कालॉइड्स तीनों ड्रग है जो फ्लावरिंग प्लांट से लिया जाता है या तो फंगी, ठीक है।
तो ऑपियोइड्स क्या करता है, रिसेप्टर कहाँ कहाँ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। हीरोइन क्या करता है, स्मैक, वाइट कलरलेस bitter crystalline obtained from smack obtained from acetylation of morphine which is extracted from the latex of poppy plant that is paper omniferum, paper somni omniferum. Cannabis obtained from inflorescence of cannabis sativa. Cannabis flower top, leaves and resins in the cannabis plant are used in various combinations to produce कैनाबिस कहाँ से, कैनाबिनॉइड्स कहाँ से आता है, फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिस सैटिवा. Cannabis sativa flower, tops, leaves and resins of cannabis plant are used in various combinations to produce marijuana, hashish, charas, ganja, generally taken by inhalation or oral. ठीक है, तो कैनाबिस सैटिवाइड्स, पहले तो आपको ये याद रखना है, हीरोइन जो है कॉमनली उसको स्मैक बोलते हैं, केमिकली डाइएसिटामाइल मॉर्फिन विच इज़ अ वाइट odorless crystalline compound. This is obtained from the acetylation of morphine which is extracted from the latex of poppy plant papaver salad. फिर आता है cannabinoids, group of chemicals interact with cannabinoid receptors. ये presently principally in the brain. Naturally cannabinoids are obtained by inhalation of cannabis sativa. The flower top, leaf and the resin cannabis plant use various combinations to produce marijuana, hashish, charas and ganja, generally taken by inhalation and oral injection. These are known for their effects of cardiovascular. तो आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा. फिर आता है कोका एल्कालॉइड और कुकीन. ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम कोको प्लांट, एरेक्टराइज फ्रॉम कोका, स्नॉटेड, hallucinogenic, increase energy, neurotransmitter, produce sense of euphoria. Other plants, hallucination, Altropa, belladonna, datura. Altropa, belladonna, datura. Depressing drugs, barbiturates, amphetamines and benzodiazepines. तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसको 4 बार रीड करूँगा. ठीक है, कॉमन ड्रग्स, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्कलॉइड. ओपियोइड्स, CNS एंड gastrointestinal tract. Heroin, commonly called smack, white, odorless, bitter, crystalline, obtained from acetylation of morphine, which is extracted from the latex of poppy plant, Papaver somniferum. Cannabinoids obtained from inflorescence of cannabis sativa. Cannabis sativa flower, tops, leaves, and resins of the cannabinoid plants are used in various combinations to produce marijuana, hashish, charas, ganja and taken by inhalation or oral. Coca alkaloids, cocaine, electrolysis, coca, snorted, hallucinogenic property, increased energy with neurotransmitter, produce sense of euphoria. Other plant hallucinogenic are at allotropa, belladonna, datura. Depressing drugs, barbiturates, amphetamines, benzodiazepines. Morphine. Okay, so drugs like barbiturates, amphetamines, and benzodiazepines are other similar drugs are normally used as medicines to help patients cope with mental illness like depression and insomnia are often abused. Morphine is a very effective sedative and painkiller and is used to patients who have undergone surgery. Okay, so common drugs, opioids, cannabinoids, coca alkaloids. Opioids, receptor, CNS and gastrointestinal tract. Smack, white, colorless, odor, bitter, crystalline, obtained from acetylation of morphine, which is extracted from the latex of poppy plant, Papaver somniferum. Cannabinoids obtained from inflorescence of cannabis sativa. Flower tops obtain leaves and resins in the cannabis plant are used in various combinations to produce marijuana, hashish, charas, ganja, generally taken by inhalation or oral ingestion. Coca alkaloids or cocaine, coca plant, electrolyte some coca, snorted, hallucinogenic, increased energy with neurotransmitter, produce sense of euphoria. Other plant hallucinogenic, atropa, allotropa, belladonna, datura. Depression drugs, barbiturates, amphetamines and benzodiazepines.
Common drugs, opioids, cannabinoids, coca-alkaloid receptors, CNS, gastrointestinal, heroin, smack, white, odorless, bitter, crystalline, obtained from acetylation of morphine, which is extracted from latex of poppy plant, papaver somniferum, cannabinoids obtained from inflorescence sativa, cannabis sativa, flower tops, leaves and lacings. The cannabis plant are used in various combinations to produce marijuana, hashish, charas, ganja, generally taken by inhalation or oral ingestion, coca alkaloids, cooking, plant ethers and coca, snorted, hallucinogenic, increased energy, interferes with neurotransmitter, produce sense of euphoria. Other plant hallucinogenic, allotropa, belladonna, datura. Depressing drugs are barbiturates, amphetamines, and benzodiazepines. I am reading this again. Common drugs, opioids, cannabinoids, coca-alkaloids, MAC, white, odorless, bitter, crystalline, which is extracted from the latex of poppy plant, obtained from inflorescence of cannabis sativa. Cannabis sativa flower tops, leaves, and racemes in the cannabis plant are used in various combinations to produce marijuana, has high charas ganja, generally taken by inhalation oral. Coca alkaloids or coca snorted, hallucinogenic, increase energy, interfere with neurotransmitter, produce of euphoria, other plant hallucinogenic, datura. Depression drugs, barbiturates, amphetamine, and benzodiazepines. Morphine is for painkiller. Wait 5 minutes. Wait a minute.
পাইনি, আমি দেবে না তো আমার তো খারাপ করে নিতে হবে, তার থেকে আমি এটাই নি মানুষ নেই। কেন খারাপ ফোন নিবি? না লাইট যদি জোটে তো কি করবো? ফিজিক্স ওয়ালাটা ছেড়ে দে এবার, কাল তুই একটা চ্যানেল দেখিস। কি ফিজিক্স ওয়ালা থেকে পড়া হয়? কে বলছে? আমি বলছি এখন এই চলছে না বাজারে, দেখ এই দিনটা চলছে, কিন্তু আমার থোবড়া দেখা যায়নি, ক্যামেরা প্লেসমেন্ট ভুল হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি এসব করতে গিয়ে ছাড়। এই মুখে করছে মায়ের তাড়া দিয়ে করার জন্য নিজের মুখ দেখা যায়নি, সেটাও আমি লক্ষ্য করি, জুম হয়ে গেছিল। কেমন হয়েছে সেটা? নাইস, অবভিয়াসলি মুখ দেখলে নাইস বলবি, সারাক্ষণ বলতে হবে না, কাল আমি দেখাবো। কেমন লাগছে? মুখ দেখালে তো বলবো ভালো। পড়াটা একবার দেখে নিস, পড়ার সময় আগে কিরম পড়ালাম ওটা দেখিস। করেছি বলবো কেন, লাইভ দেখবি, ওটা বিটিএস ভিডিও দেবো, দেখে নিবি ওখানে। টেবিলের ওপর নিজের চুবড়ি রেখে, ইউনিফর্ম রেখে, ক্যামেরা। এইসব বুদ্ধি নিয়ে আমরা দুজনে পয়সা মিলিয়ে একটা ভালো বোর্ড কিনে নিতাম, ভালোভাবে পড়িয়ে দিতাম, তো নিজেদের কনসেপ্ট আরো ক্লিয়ার হতো বোর্ডে লিখে লিখে। ফিজিক্স কেমিস্ট্রিও অর্ধেক কনসেপ্ট বলে বলে পড়তাম, একটা ভালো জায়গায় বোর্ডটা প্লেসমেন্ট করতাম, যার যখন দরকার হয়েছে ক্যামেরা আমাদের বড় জায়গা, লাইট সব ভালো, তোর অপরে বলছি না, তোর ওই টেবিলটা বোর্ডটা রেখে তাহলে তাহলে ওই ঘরে জানলায় রেখে ক্যামেরা প্লেসমেন্ট হয়ে যেত, বা এই আমার ঘরে। আরে সে তো 700-800 টাকা দাও, কি অবস্থা করছে তুই ভাবতে পারবি না, আজকে দেখবি। সেটা আমাদের টেবিল আনলাম, তারপর আবার ঝুড়ি নিলাম, ঝুড়িটাকে এইরকম করে খাপটা দিলাম, তার উপর ইউনিফর্ম বেছালাম, তার উপর একটা জিনিস, তার উপর ফোন। কেউ বলে যাবে না এই সময় করে দেখতে হবে। না একটু হেলে আছে, ট্রাই করা হবে, সোজা হবে। বুঝবো আমি, তুই এইসব বলবি আমি বুঝতে পারবো না, দেখতে হবে, ওটা বলছি, লাভ নেই এইভাবে এক্সপ্লেন করে, ওটা বলছি। মানে মাথাতেই ঢুকবে না কি বলছি, একটা আনলাম ঝুড়ি, বুঝতে হবে তো। না আমার ট্রাইপড আছে, আমার ছোট ট্রাইপড একটা টেবিলে রাখলেই আরামসে। আমার তো এই পজিশনটা আরো ভালো। আলো করবে তাহলেই ভালো। বাবা কি রে, এই তো একটা এইটা আছে, এইখানটা রাখবো, দ্বিতীয়ত এইটাও ভালো আলো পড়ে যাবে। আমার তো এই তো এখনো বোট করা যাবে। এটা এখন নোংরা, তো 2 সেকেন্ডে উঠে যাবে, রিমুভার নেবে, এক্ষুনি আমি ওঠালাম, কবে তার লেখা 5 সেকেন্ডে উঠে যাবে, এই ঘিসে দিলাম। তাও একটা ভালো লাইট বলে তো মাখন দেখ গে जब जगह तभी सवेरा।
তুই তো আগে এইসব থেকে দূরে থাকতিস একদম। আমি পড়াতাম যখন, কি বলতিস, নিট অ্যাসপিরেন্ট নিজে হয়ে বকতে আসছে, তখন খুব এগুলোকে তুই অপছন্দ করতিস। মানে যেটা আমি সেটা কেন পড়াবো। হ্যাঁ, এখন নিজেই এসছিস। বলছি লাভ হতো, হার্ভার্ডের রুল অনুযায়ী আছে যে তুই নাকি পড়ালে কনসেপ্ট তোর বিল্ড হয়। হার্ভার্ড স্টুডেন্টসরা পড়ায় এই জন্য, লেকচারাররা ওখানে পড়াতে বলে যে চলো আজকে তুমি পড়াও কালকের কনসেপ্ট। ক্লাসেসে একটা ক্লাস এমন থাকে যেখানে কনসেপ্টস রিবিল্ডিং হয়। সবথেকে ভালো লাগে চেক পাওয়া যায় আমি কতটা আমি খারাপ, কতটা ভালো। দেখ মোটামুটি না রিচ তো আছে, জানি সেটাও দেখে নিয়েছি। আমার কর্মবিরাই তো রিচ এসে গেছে, আমি তো অবাক। এখন মোটামুটি আসছে, কিন্তু রিচ তো আছে। আমরা আফটার এক্সাম পোস্ট করতেই পারি, জাস্ট ভালো লাগবে করবো। আর আমি তো ওরকম ফুল ভিডিও করবো না, কনসেপ্ট ওয়াইজ করবো না। Smoking also paves the way hard to drugs. Okay. Okay, so it is a break time. So we need to take break. This chapter is over, I think. Okay, now we'll study microbes in human health after 8 minutes. তোকে দেখে করিনি, লেকচার পড়া দেখে করছি, ভেবে নি।
দিয়ে একটা মাইকও কিনে আনবো, আমি আমাকে দিয়ে কিনে আনবো ভাবছি, ভয়েস চেক করে অনলাইনে বিশ্বাস করে ব্র্যান্ডে রেডি। Direct.
কিছুই নিঃশ্বাস হবে না। ফসফর এসে যাবে মনে হিটলা আস্তে না 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 इसके अंदर দেখ কষ্ট তো বলে দেন এসে যাবে ভাবলাম মনে আশা রাখবে ওরা শেষ হবে ব্রিটিশরাও আমরা ভাবতাম যে শেষ হবে না এত পাওয়ারফুল ঠিকই দাদা তো দাদা কত পয়সা হবে মনে ভরসা রাখ সেদিন আমার ফিল আসছিল যে মেয়েদের ছবিগুলো এরকম কান্দ কান্দ মেয়েদের নিজে নিজে পোস্টার নিয়ে মারিস না এদেরকে আর কষ্ট করেছে কত চাটা কষ্ট করেছিল এইরানি তো যখন যুদ্ধের সময় হয় আমরা বিপ্লবীরা সব গাইত তখন প্রচুর যারা সিভিলাইজড বেঙ্গলি ছিল তারা বলতো এইসবে হবে না তাতে আমরা ব্রিটিশদের সাথেই হাত মিলিয়ে থাকি তো হলো তো মনে হয় সব আগুনের গান চললে আজকে ওই আশাটা যদি না রাখিস তাহলে তো বদলাবে যত খারাপ সিচুয়েশন তাহলে মনে আশাটা রাখতে হবে তুই ভাবি যে মুখে বারবার করেছি তাও রাখতে হবে করলে আবার করলে আবার কেউ পড়বে আর কেউ বলিদানও দেবে ও ভাই যাতে পরজন্ম ঠিক থাকে আমাদের জন্য কত বলিদান দিয়েছে ভাব যাতে এই দেশটা পাস কেন পেয়েছিস কোনো পয়সাওয়ালাদের জন্য পাসনি গরিব যারা ইমোশন দিয়ে ফিল করেছে তারা উল্টে হেল্প করেছে ব্রিটিশকে শাসন করতে ওরা বলিদান দিয়েছে আমাদের জন্য মানে নিজেদেরকে ঝুলিয়ে দিয়েছে যে আমার পরের জন্মে যেন সব ঠিক এই বুড়িকে কি করবো এই বুড়ি তো জীবনটা শেষ করে দিল হাসিনা যেরকম অত্যাচার করেছে ওকেও তো হারালো পার ক্যাপিটাল ইনকাম কত কমেছিল না বাংলার 90s এর টাইম থেকে বল জানি না ধরা 100 টাকা পার ক্যাপিটাল মানে এক একজনের অ্যাভারেজ তো তুই 100 টাকা কামাতিস আর আমি এত বছর পর আজ বাংলার লোক পার ক্যাপিটাল তার 70% কম কামায় এইটা ইনকাম মানে জিডিপিও তো কমছে বাংলা বাংলা অ্যাকচুয়ালি গরিব হচ্ছে গরিব তো দেখছি বাংলাকে দিনের দিন উন্নত হওয়া উচিত উইদাউট এনি বড় ঝড় সেই একদম ঝড় যেখানে অন্য কেউ এসে আমাদের দমন করছে ওটা হচ্ছে না তাতেও আমরা করি সবাই মমতা ব্যানার্জিকে নিয়ে ভিডিও বানাচ্ছে দেখেছিস সবাই বেঙ্গল ইজ কলিং ডাউন Okay guys, we will now start microbes.
দুবলাটি এই বিষয়ে চুপ, বিকজ ও কংগ্রেস সাপোর্টার, মমতা ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্সে আছে, ও শুধু বিজেপির বিরুদ্ধে ভিডিও বানায়। ঠিক নয় না। যখন এরকম বড় সিচুয়েশন আসে তখন হাওয়া এয়ার কোয়ালিটি নিয়ে ভিডিও বানাতে শুরু করে, ডকুমেন্টারি। তো আরজি কার্ডটাও সেই লোকে যেন পায়ে পড়ে ওকে বললো, হ্যাঁ তারপর একটা ছোট্ট ভিডিও বানিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, ওগুলো ছোট্ট ভিডিও বানিয়ে। থাপড়া মেরে দিয়ে পারছি না, কমপ্লেন ভালো করছো ঠিক আছে, এই দিকটা এখন দেখো এমন একটা দেখাচ্ছে না, জাস্ট যায় আসে না। বিজেপি করতে হলে খুব যায় আসে যায়, সঙ্গে সঙ্গে লং ভিডিও আছে। উঠে উঠে চলে আসে। ওইটুকু একটা ভিডিও দিয়েছিস, তুই এত বড় লোক, সরকারের ভোট কমানোর ক্ষমতা রাখছিস যেখানে, মানতেই হবে তুই বড়। चलिए हम लोग अभी माइक्रोब शुरू करेंगे। Beside macroscopic plants and animals, microbes are the major components of biological system on this earth. We have studied about the diversity of living organism in class 11. Do you remember which kingdom among the living organism contain microorganism? Which are the one that only microscopic microbes are present everywhere? In soil, water, air, inside our bodies and that of the animals and plants. They are present even at the sites where no other life forms could possibly exist, such as deep inside the geyser, thermal vents where the temperature may be as high as 100 degrees Celsius, deep in the soil under the layers of snow several meters thick, and is highly acidic environments. Microbes are the diverse protozoa, bacteria, fungi, and microscopic animal and plant viruses, viroids, and other also prions that are proteinaceous infectious agent. Some of the microbes are shown in figure 8.1. Microbes like bacteria and many fungi can be grown on nutritive media to form colonies that can be seen with naked eyes. Such cultures are useful in studies on microorganisms. In chapter 7, you have read that microbes cause a large number of diseases in human beings. They also cause disease in animals and plants. But this should not make you think that all microbes are harmful. Several microbes are useful to man in diverse ways. Some of the most important contribution of microbes to human welfare are discussed in this chapter. चलिए, अब ये था इंट्रोडक्शन, अब आते हैं टॉपिक पर। Microbes in household product. You would be surprised to know that we use microbes or products derived from them every day. A common example is the production of curd from milk. Curd from milk. Microorganisms such as lactobacillus
Another commonly called lactic acid bacteria grows in milk and convert it to curd. During growth, grows micrograms as lactose and other commonly called lab grows in milk and continue to curd. During the growth, the lab produces acids that coagulate and partially digest the milk proteins. जो milk proteins होता है उनके ग्रोथ के दौरान ये लैब क्या करता है, उसको आधा खा लेता है, जिसको हम बोलते हैं partially digest milk proteins. A small amount of curd added to the fresh milk. छोटा अमाउंट ऑफ कर्ड ऐड कर दिया जाता है फ्रेश मिल्क पर एज इनोकुलम और स्टार्टर कंटेंट्स मिलियंस ऑफ लैब, जहाँ पर मिलियंस ऑफ लैब होता है, which at suitable temperatures multiply thus converting milk to curd. सुइटेबल टेम्परेचर में ये मल्टीप्लाई करता है कि डैडी देवे ना दिया दाओ फेले दाओ चाबी which also improves its in nutritional quality by दाओ increasing फेलो vitamin B12. In our stomach too, the lab play a very beneficial role in checking disease causing microbes. So आपको समझना है लैब जो है वो पार्शियली डाइजेस्ट जो मिल्क प्रोटीन होता है उसको छोड़ देता है, मिल्क प्रोटीन को आधा खाता है, और ये इसके लिए हम छोटा सा अमाउंट ऑफ दही मिल्क में डाल देता है, जो कि पूरा मिल्क को दूसरा दिन दही में कन्वर्ट कर देता है. इससे क्या होता है, विटामिन B12 बढ़ जाता है. इन आवर स्टोमक, तो अगर आप ये दही खाते हैं और उसमें जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स है स्टोमक में, वो उसको खाना शुरू कर देता है. The dough which is used for making foods such as dosa and idli is also fermented by bacteria. dosa এসিপি প্রদ্যুমান সোনি সিআইডিতে মরে যাবে, ওরা ক্যারেক্টার করবে না, রিটায়ারমেন্ট নিচ্ছে. ও একবার তো রোগলো মরেছে, ওটা দেখলাম জীবিত, আবার দেখছি রোগ মরেছে, আজকে আবার দেখছি জীবিত. ওইটা সোনি বই বলে চালাচ্ছে. কিছু লিখবে না, ডিরেক্ট লিখবে লড়াই. লিখছে তো এসিপি প্রদ্যুমান, ওই জন্য লিখছে না তোর কি একটা গোয়েঙ্কাদের নাম, লিখছে না তো. যাতে ওই এপিসোডটা দেখিস, ওটা এয়ার হবে খুব তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রিপশন নিয়ে. ও বোম ব্লাস্ট, হ্যাঁ রিয়েল মরে যাবে, বোম ব্লাস্টে মরবে, এয়ার হবে সেটা কিছুদিনের মধ্যে, শুটিং কমপ্লিট হয়ে গেছে, বাকিরা বেঁচে যাবে, ও মরবে. ও বয়স্ক হয়ে গেছে, তাই সিআইডি আর করবে না. সিআইডি এই কিছুদিন 24 ডিসেম্বর শুরু করলো, তো ওকে এখন শেষ করে দেবে আর কি, বয়স হয়ে শরীরের ভার হয়ে গেছে. অনেক লোক দেখছে, আমাদের মতো লোকেরা দেখছে. তো আরে আমরা এখন এইসব ভাদ্দা এক্সামে ফেঁসে গেছি, তাই এসে রিল্যাক্স করে দেখতো লোকে. কতদিন পর সব ফেভারিট ওই অভিজিৎ দয়ারা ফিরে এসছে 6 বছর পর. Which also improves the nutritional quality of increasing vitamin B12. In our stomach too, the lab play very beneficial role in checking disease causing microbe. So जो disease causing microbe है उसको चेक में रखता है हमारा लैब. The dough which is used for making food, जो कि है डोसा इडली, is also fermented by bacteria. ये भी बैक्टीरिया के द्वारा फर्मेंट किया जाता है. द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो, जो पफ्ड अप अपीयरेंस होता है ना डो का,
is due to the production of कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन की वजह से वो पफ्ड अप अपीयरेंस होता है। Where do you think the bacteria for these fermentations come from? Similarly, the dough which is used for making bread is fermented using baker's yeast. Saccharomyces cerevisiae, a number of traditional drinks and food are also made by the microbes. So, वो डो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन की वजह से फूलता है, उसका जो बैक्टीरिया है, अब नाम नोट कर लीजिएगा, सैक्रोमाइसिस सेराविसी। A number of traditional drinks and foods are also made by fermentation by the microbes. बहुत सारे ट्रेडिशनल ड्रिंक्स पाया जाता है जो कि हमारा फर्मेंटेशन ऑफ माइक्रोब्स के द्वारा ही होता है। एक मिलता है 2D, a traditional drink of some parts of southern India is made by fermenting sap from palms. फर्मेंट किया जाता है सैप को पाम्स के द्वारा। माइक्रोब्स आर यूज्ड टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट्स टू मेक फूड। Cheese is one of the oldest food items is used to microbes were used. Different varieties of cheese are known by their characteristic texture, flavor and taste. The specificity coming from the microbes used, for example, the large holes in Swiss cheese are due to the production of a large amount of carbon dioxide by bacterium named Propionibacterium shermani. तो स्विस चीज़ का जो लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 होता है वो होता है Propionibacterium shermani. Rockfit cheese are born by growing specific fungi on them which gives them particular flavor. रॉकफोर्ट चीज़ के लिए हम फंगी ग्रो करते हैं और बैक्टीरिया करते हैं स्विस चीज़ के लिए प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। वो हम बनाते हैं डोसाइडली में, वो ईस्ट से बनता है जो कि है सैक्रोमाइसिस सेराविसी। 2D बनता है सैप फ्रॉम पाम्स। नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ठीक है, आलो ले लिखा ना। বুঝতে পারলে স্টুডেন্টরা আমি অনেক পড়াবো। দেখ তো ল্যাব কি করে, ল্যাক্টোব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া জানো তো, জানো তো ওটা কি করে, পার্শিয়ালি ডাইজেস্ট, ঠিক পার্শিয়ালি ডাইজেস্ট করে নিকোটিন। একটা দইকে বানাতে হবে পুরো দই, একটা দুধকে বানাতে হবে পুরো দই। করবে ইনাকুলাম ছোট দই এনে স্মল অ্যামাউন্টে অ্যাড করে দেবে, করে দেওয়ার পর ওই যে ল্যাব ব্যাকটেরিয়া আছে ওটা পার্শিয়ালি ডাইজেস্ট করে নিকোটিন এতে তৈরি হয় ভিটামিন B12 যেটা আরো নিউট্রিশন। মানে ল্যাবটা দইয়ের মধ্যে আছে, পরে আগে শেষ করতে দাও। হ্যাঁ, ল্যাব দইয়ের মধ্যে আছে, পুরোটাকে দই তৈরি করে দেবে আর তার সাথে অ্যাডিশনাল নিউট্রিশন দিয়ে দেবে ভিটামিন B12 যেটা ডিজিজ কজিং মাইক্রো অর্গানিজমকে যেগুলো আমাদের স্টমাকেও থাকে ওগুলোকেও খেয়ে নেবে। বুঝতে পারলে, স্টমাকে থাকে অনেক ডিজিজ কজিং মাইক্রো অর্গানিজম, এই টক দই খেলে আমাদের পেট ঠিক থাকবে।
এটাই হচ্ছে ল্যাব। নেক্সট হচ্ছে আমরা যেটা আটা মাখি, ডো, ইডলি, দোসা বানাই, ওটা তাই কি হয়, ফুলে ভেবে ওঠে। কেন ফুলে ভেবে ওঠে? এনিবডি? স্যার কার্বন ডাই অক্সাইড বেরোয়। রাইট, কার্বন ডাই অক্সাইড থাকে বলে ফুলে ভেবে ওঠে। তার জন্য কি হয় ওটা? তার জন্য কি ব্যাকটেরিয়া ইনভলভ? ইস্ট ইনভলভ। ইস্ট ব্যাকটেরিয়া না, ইস্ট ফাঙ্গাস স্যার। স্যাক্রোমাইসিস সার্ভেসি। ইয়েস স্যার। নেক্সট হচ্ছে সুইস চিজে মনে রাখবে স্যার প্রোপিওনিব্যাক্টেরিয়াম সারমানি। রোকফর্ট চিজ রাইপেন্ড করা হয় ফাঙ্গি দিয়ে। আর বাকি একটা আছে সাউথার্ন ইন্ডিয়াতে, টোটি ড্রিঙ্ক স্যাপ, ফার্মেন্টিং স্যাপ ফ্রম পাম্পস, মনে রাখবে। নাথিং মোর দ্যান চিন্ময় করো। ব্যাস, এই পুরো টোটালটাই মনে রাখতে হবে, 4-5টা, আর কিছু আসবে না এটা। লেখো। কি দেবো স্যার? হয়ে গেছে ক্লাস 5টা, মানে এটা একটা পার্ট, ঠিক আছে। কালকে মাইনেগুলো দিয়ে দেবো। এটা ডেমো ক্লাস, দেখো ডেমো ক্লাস ছিল এটা। তো বোঝা গেলে এতটা লেখা আমি 4 মিনিটে বুঝিয়ে দিলাম। যাও না অনলাইনে, এটাকেই ধরে টানো, যাবে আমার লাগবেই না ওখানে। হ্যাঁ স্যার, স্যার ছেলেগুলো বেরোচ্ছে মিটারে একটা ক্লাস ফ্রি দিয়েছিল স্যার, পাওয়ার শেখাচ্ছে স্যার মিটার। আর আমি 7-8 শিখিনি। ওটাই তো স্যার পাওয়ার শেখাচ্ছে, আবার স্যার বড় বড় মাল্টিপ্লিকেশন শেখাচ্ছে। পাওয়ার শিখলে এই বছর পাওয়ার শিখলে হয়ে গেল, স্যার যে কী করা করবে তার 11 হয়ে গেল, তাকে পাওয়ার শিখতে হচ্ছে 11 উঠে। স্যার ওই আর কি মানে দেখাই যায় ঠিক বেসিক থেকে। দেখি কেমন হবে। আমার এই কোর্সের একদিন দাম হবে 10 লাখ, তখন বুঝবে। বলছিস তুই তাই করছিস, ভালো করছিস। হ্যাঁ স্যার, স্যারের মতো পারবি, কেউ পারবে না। এ হলো অ্যালেক্স পেন্ডিং। করো না, করো না, ফলো করো, এটা বোঝে তো, ভালো ফলো করো না, সেখানেই আসতে হবে। স্যার আপনি স্যার আপনার কাছে আসি স্যার, স্যার বড় সে বড় জানা কথা আছে। বলছি ও দিয়ে না স্যার, ফিজিক্স ওয়ালা লাগে সেটা বড় কথা নয়, দেখে সবাই জ্ঞান চেতন কেন না ভালো বলে জ্ঞান যেখান থেকে নিতে পারে, অপ্রাসঙ্গিক জ্ঞান নেবে থেকে যাবে, সময় সময় খারাপ হয়ে যাবে, সময় খারাপ করে। একটা চ্যাপ্টারকে 12 দিন, একটা চ্যাপ্টার 12 দিন টানছে, আমার সময় আছে 12 দিন, এক সপ্তাহ শেষ করে দেবো, দুটো ক্লাস। আমি 12 দিনে 2টো চ্যাপ্টার শেষ করে ফেলি। সিলেবাস তাড়াতাড়ি কমপ্লিট করতে হবে। আমি 3 মাস 4 মাস আমি সেলফ স্টাডি করবো, এবার করবো পেপার করবো, আমি এবিটিএ করবো। স্যার, এই মালটা স্যার বেদান্তেও নিয়ে যায় স্যার। কত পেলো আগে জিজ্ঞেস না, জিজ্ঞেস করো, জিজ্ঞেস করো না, বলতে পারো। 45 পেয়েছি, 60 Yes, sir. পরীক্ষা ছিল বলেছে স্যার 45 পেয়েছি। বলছে এরকম ভাবে জোর গলায়, লজ্জা পায় না নাকি? ভালো করে বলছি, বলেছে 45 পেয়েছি 60 তে। ও গরিব ছেলে, শুধু এখানে আসে 57 পেয়েছি। হ্যাঁ বলতেই যাচ্ছে স্যার। আমি স্যার আগে আবার 35 পেয়েছিলাম, তো এইখান থেকে হতে পেয়েছি। বোঝা হয়ে গেছে আমার বোঝা হয়ে গেছে গো, এসব অনেক দেখা আছে আমার, ওসব দেখা আছে। 1992-তে দেবাশিস সান্নাল আমার থেকে, 1992-তে দেবাশিস সান্নাল আমার থেকে বেরিয়ে রাখতে কাজ করে নামি রাখতাম, ওকে আমি মাইক্রোবস এইভাবে বুঝিয়েছিলাম। সেটা সবাইকে আমি একটু আগেকার দিনে করি। হ্যাঁ স্যার, একটা মেয়ের স্পষ্ট আগেকার দিনে তো সবাই ভেবে করেছে, কিন্তু এখনকার দিনে সবাই মডেল টেকনিকে করছে।
এখন বললাম না বড্ড অর্ডিনারি ছেলে এসব মরার ফরার বুঝি না, একটা মাস্টার কাছে পড়বো তার থেকে গুলি চেটে খাবো, তার থেকেই সবটা নিয়ে নেবো। সে 400 গুরু মিলবে লাখ লাখ, শিষ্য মিলবে কত কি আছে। না না আমি এক সত্যি কথা বলতে এই কোন 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 পড়ো 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 পড়ো, যাই হোক বেশি কথা যাচ্ছে। তুমি করো করো সব করো। বুধবার আসতে বলবে, বুধবার এসে সন্ধ্যাবেলা এসে না 5টায় 7টায় ছেড়ে দেবো। একা তো কাজ চলে এসো বুঝে দেবো, যার যার ক্লাস সাড়ে ঢুকে দেবো, ওটা স্যার আছে চাকরি। ঠিক আছে স্যার, আমরাও আসবো স্যার, আমাদেরও বুঝতে পারিনি আগে থেকে কিছু, কিছুই বলেনি আগে থেকে। বলিনি কেন, পড়ান নাকি বাইরে গিয়ে? অত না দেরি করে এসেছি, পড়াশোনাকে বুঝিয়ে দাও, আর নাহলে ওর সাথে চলে এসো। সবাই এসো না, তুমি এসো না, অসুবিধা হবে। তাহলে সবাই একটা কাজ করো, দিনক্ষণ নিজের মধ্যে ঠিক করে নাও, পরের সপ্তাহে এসো। কয় পরীক্ষা মে মাসের 26 তারিখ 2026 তো পরীক্ষা। নেটটা কবে বোর্ড কবে বোর্ড 12 এটা বোর্ড কবে বোর্ড এখন কি মাস চলছে? না এপ্রিলে 12 তো স্টার্ট হয়ে যায় এপ্রিলে। আমি সিলেবাস শেষ করে দেবো অক্টোবরে আরামসে, চোখ কান বুঝি নাক কান চোখ বন্ধ করে প্রচুর সেলফ স্টাডি করবে, এবিটিএ করবে, আবার 95% করে 95% তো হয়ে যাওয়ার কথা, আমি যে পড়িয়ে দেবো। ও অক্টোবরে সিলেবাস শেষ করে দেয়, সত্যি হারিয়ে দিলাম। এমনিতে এইসব মানে বায়ো, এখানে তুই অফলাইনে বায়ো যাবি, এপ্রিলে স্টার্ট করবে 12 নভেম্বরে শেষ, বায়ো হয়ে যায়। ড্যাম ভাই ড্যাম, তাহলে একটা করেও নেওয়া যায় নাই, স্যার 100% করলেও 75 তো হয়েই যায়, 2-3 চ্যাপ্টার থিওরি সাবজেক্টে, ইংলিশও তাই। আমি গেছিলাম তো হ্যাঁ, কিন্তু এই অনলাইনের যুগটা খারাপ। অনলাইনে তো এমন তো করতে পারবে না, ফিজিক্স কেমিস্ট্রি জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি করছে, বায়ো করিয়ে দিলাম, করানো উচিত, কেউ তো করাক। এটা ওটা দেখবি করালে হিট করে যাবে ওই ব্যাচটা, অনেকে চায় একটা সাবজেক্ট ফিনিশ করে তুলে রাখি থাকতে, ওটা যাতে নিজের মতো করে রিভিশন করতে পারি, অনেকে চায়। আর এখানে ইংলিশ আমি টেনেছিলাম, শেষ করে দিয়েছিল আমার মনে আছে, এপ্রিলে ঢুকলাম তো 10-এ, হ্যাঁ। ও মাই গড, নভেম্বর শেষ দিওয়ালি যেতাম শুধু এক্সট্রা গ্রামার করাতো, সত্যিকারে সব পড়া হয়ে গেছিল। টেস্ট নিল তো প্রত্যেক এক সপ্তাহ ছেড়ে। আমাদের ক্লাস 10টা চিন্ময় স্যার বলেছিল ওয়ার্স্ট, সব থেকে বাজে, কারণ ছেলেমেয়েগুলো মেয়েগুলো পড়তে চাইতো না, হ্যাঁ ই করতো, খুব কথা বলতো, তো এই জন্য স্যারকে সিলেবাস সে বছর নাকি কমপ্লিট করতে ফেব্রুয়ারিতে 1-2 তারিখে। বাজে এখন কোনোদিন এরকম হয় না, মাথা কাটা যাবে। ফেব্রুয়ারি একটা বোর্ডসের সিলেবাস করতে দেরি করে ফেব্রুয়ারি হয়ে যায়, নিট করছে যেখানে লোকে ফেব্রুয়ারিতে যেমন ভিডিও দিয়ে ঠিকই তো মাথা কাটা যেত। আমাদের তো ডিসেম্বর শেষ করে দিয়েছিল, জানুয়ারি থেকে কিচ্ছু করতে হবে, একটু মজা আসতে যে অসবার নিয়ে পৌঁছে।
हौसला तो है। चलिए नहीं चलेंगे, चलिए। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ये क्या है भाई? Even in industry, microbes are used to synthesize a number of products valuable to human beings. Beverages and antibiotics are some example. Production on an industrial scale requires a growing microbes in very large vessels called fermenters. Fermented beverages. Microbes, especially yeast, have been used for time immemorial for the production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy, or rum. For this purpose, the same yeast Saccharomyces cerevisiae used for making bread, commonly called brewer's yeast, is used for fermenting malted cereals and fruit juices to produce ethanol. So, फर्मेंट किया जाता था माल्टेड सीरियल्स और फ्रूट जूसेस कौन सा ईस्ट के द्वारा? सेम ईस्ट जो कि हम बेकर्स ईस्ट बोलते हैं, उसके उसी ईस्ट के द्वारा क्या क्या बनाया जाता है? वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम। वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम। कैसे? न fermented malted cereals and fruit juices to produce ethanol. Do you recollect the metabolic reaction which result in the production of ethanol by yeast? Depending on the type of raw material used for fermentation and the type of producing, different types of alcoholic drinks are obtained. Wine and beer are produced without distillation. Wine और beer जो produce होता है वो are produced without distillation. Whereas whiskey, brandy and rum are produced by distillation of the fermented broth. The photograph of fermentation plant is shown in. तो वाइन एंड बियर जो होता है वो प्रोड्यूस किया जाता है विदाउट डिस्टिलेशन, वाइल विस्की, ब्रांडी और रम जो होता है बाय डिस्टिलेशन of fermented broth. Wine and beer produced without distillation. Okay, so wine and beer without distillation, whiskey, brandy, rum with distillation by same yeast, that is Saccharomyces cerevisiae. Next is antibiotics. Antibiotics produced by microbes are regarded as one of the most significant discoveries of the 20th century. So जो एंटीबायोटिक्स है वो रिगार्ड किया जाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑफ द 20th century and have greatly contributed towards the welfare of the human society. Anti is a Greek word that means against and bio means life. Together they mean against life, whereas reference to human beings they are pro-life and not against. Antibiotics are chemical substances produced by some microbes and can kill or retard the growth of other disease causing microbes. तो एंटीबायोटिक क्या है? आर केमिकल सब्सटेंस जो प्रोड्यूस बाई किया जाता है बाई सम माइक्रोब्स और किल कर सकता है अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को. You are familiar with the commonly used antibiotic penicillin. Do you know that penicillin was the first antibiotic to be discovered and it was chance discovery. Alexander Fleming जो है working on bacteria Staphylococci bacteria once observed a mold growing in one of his unwashed culture plates was due to chemical produced could not grow. Once observed a mold growing in one of his unwashed culture plates around which Staphylococci could not grow. He found out that it was due to chemical produced by the mold and he named it penicillin. So Alexander Fleming काम कर रहे थे एक स्टैफिलोकोकी बैक्टीरिया पे ऑब्जर्व किए कि एक मोल्ड जन्म ले रहा है एक अनवॉश्ड कल्चर प्लेट में अराउंड विच स्टैफिलोकोकी जन्म नहीं ले पा रहा है, वो मोल्ड जन्म ले रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, तो वो अनवॉश्ड कल्चर था.
He found out that it was due to chemical produced by the mold and named it penicillin after the mold Penicillium notatum. However, its full potential as effective antibiotic was established much later by Ernest Chain and Howard Florey. This antibiotic was extensively used to treat American soldiers wounded in World War II. Fleming, Chan, Florey were awarded the Nobel Prize in 1945 for this discovery. सो फ्लेमिंग चेन और फ्लोरे को नोबेल प्राइज़ मिला। तो ये जो मूल्ड था, ये इसका नाम था पेनिसिलम नोटेटम और इसका नाम दिया गया पेनिसिलम। आफ्टर पेनिसिलम other antibiotics were also purified from other microbes. Can you name some other antibiotic and find out their sources? Antibiotics have improved greatly our capacity to treat deadly diseases such as plague, whooping cough, diphtheria, and leprosy. Whooping cough, kala khasi, diphtheria, leprosy, which used to kill millions all over the globe. Today we cannot imagine a world without antibiotics. हम लोग आज के ज़माने में एंटीबायोटिक के बिना वर्ल्ड इमेजिन नहीं कर सकते. Antibiotics have greatly improved our capacity to treat deadly diseases such as plague, whooping cough, ড্যাডি বলে না মাঝে মাঝে হুপিং কাশি, ওটা আসল নাম হুপিং কফ, কালি খাসি, ডিপথেরিয়া, গলঘোঁটু, লেপ্রসি, কুষ্ঠ রোগ। বামা খেপায় খুব দেখাতো কুষ্ঠ হয়েছে। কুষ্ঠ হচ্ছে হাতে বড় বড় লাল লাল বড় বড় সেই ডোমটা পরে থাকতো কাপড়, তারপর ওকে ম্যাজিক করে সারিয়ে দিল। সবার জীবনে তারাপীঠের প্রবলেম, একটার জন্যই ডাক্তার, বামা খেপা। হ্যাঁ আসছি। Chemical enzymes and other bioactive molecules. Microbes are also used for commercial and industrial production of certain chemicals like organic acids, alcohols, and enzymes. Example, acid producers, Aspergillus niger, a fungus of citric acid, Acetobacter aceti, a bacterium of acetic acid, Clostridium botulinum, a bacterium of butyric acid, and Lactobacillus, a bacterium of lactic acid. Yeast Saccharomyces cerevisiae is used for commercial production of ethanol. इथेनॉल जो बनाया जाता है उसमें ईस्ट इस्तेमाल होता है, Saccharomyces cerevisiae. Microbes are also used for the production of enzyme. Microbes भी यूज़ किया जाता है एंजाइम प्रोडक्शन के लिए. Lipases are used in detergent formulas and are helpful in removing oily stains from the laundry. Lipases यूज़ किया जाता है डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में और ऑल्सो हेल्प किया जाता है रिमूविंग ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री. So yeast used for commercial ethanol, lipases used for in detergent formulation and are helping in removing oily stains from the laundry. You must have noticed that bottled fruit juices brought from the market are cleaner as compared to those made at home. This is because the bottled juice are clarified by the use of pectinases and proteases. Streptokinase produced by bacterium Streptococcus modified by genetic engineering is used as a clot buster for removing clot from blood vessels of patients who have undergone myocardial infarction leading to heart attack. इसके ब्लड वेसल्स में क्लॉट आता है, वो स्ट्रेप्टोकोकस से मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग क्लॉट बस्टर भयंकर में यूज़ होता है, मतलब क्लॉट को रिमूव करता है. अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल जो है साइक्लोस्पोरिन ए दैट इज यूज्ड एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट एंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम. स्टैटिन्स जो है प्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट Monascus purpureus have been commercialized as blood cholesterol lowering agents. It acts by competitively inhibiting the enzyme responsible for synthesis of cholesterol.
ये एक्ट करता है कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्टेरॉल। तो साइक्लोस्पोरिन ए यूज़ किया जाता है एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट डेवलप्ड फ्रॉम ट्रिकोडर्मा पॉलीस्पोरम। और स्टैटिन्स कोलेस्टेरॉल को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है जो कि ईस्ट से बनता है, और वो है मोनास्कस पोर्फिरियस। मोनास्कस पोर्फिरियस, ठीक है। तो एस्परगिलस नाइगर अ फंगस ऑफ साइट्रिक एसिड एसिडोबैक्टर एसिटी अ बैक्टीरियम। চলে যা, আমার আলোটা নিভিয়ে দে, এই বড় আলো। আর পরে গিয়ে সিসিটিভি নিভিয়ে দিবি, আমি ঘুমিয়েছি আজ। এই আলো নেবা। আলো নিভিয়ে দেয়া দালানের ওই সিমটটা। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा। चलिए, टाइम कम है इसलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। वाइन एंड बियर मेड बाय विदाउट डिस्टिलेशन, सेम ईस्ट Saccharomyces cerevisiae, whiskey, brandy, rum with distillation. Alexander Fleming, bacteria Streptococcus, when observed a mold growing in one of his unwashed culture, and which Staphylococci could not grow, the observed that the mold is releasing a chemical substance and named penicillium from Penicillium notatum. Effective antibiotic was produced much later by Ernest Chain and Howard Florey, नोबेल प्राइज 1945। ये हो गया मोटामोटी। अब है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, you know that large quantities of water or wastewater are generated every day in cities and towns.
ভালো কেন হয়ে যাচ্ছে? ওই দেখো না, পায়ে নোংরা ওই চটি পড়ে গেলে না বাথরুমে, আর জল পায়ে এলে পুরো ধুলোতে এসে বিছনায় উঠে পড়বে। ওরে বাবা কি পরিষ্কার, একটা পাপোশ পর্যন্ত নেই এখানে। আছে। ও ইউজ করো না? আছে কিন্তু ওই সাইডে রয়েছে। আর কেন তোমার চটি থাকতে কেন বাথরুমে খালি পায়ে গেলে, যাতে পুরো জলের পায়ে জল পায়ে ধুলোয় আসতে পারো ওই জন্যে? তাহলে ভুলে গেছি। পুরো তুমি এইগুলো এইটাকে তোমার ভালো, এটা এটাকে একটুখানি কোথাও রেখে দাও না। মোবাইল মোবাইল কখন কি কি কেউ করে। ঠিক আছে, ভালো নিয়ে আমি যাচ্ছি। হ্যাঁ Okay, let's start again.
ओके, तो माइक्रोब्स जो है सीवेज ट्रीटमेंट के लिए वी नो दैट large quantities of wastewater are generated every day in cities and towns. A major component of this water is human excreta. This municipal wastewater is also called sewage. It contains large amounts of organic matter and molecules, many of which are pathogenic. Have you ever wondered where this huge quantity of sewage or urban wastewater is disposed of daily? This cannot be discharged into natural bodies like rivers and streams directly. You can understand why. Before disposal, hence sewage treatment is treated in treatment plants to make it uh, less polluting. Treatment of wastewater is done by the heterotrophic microbes naturally present in the sewage, and this treatment is carried out in two stages: primary treatment and secondary treatment. Okay, primary treatment. This treatment steps basically involve physical removal of particles, large and small, from the sewage through filtration and sedition. These are removed in stages. Initially, floating debris is removed by sequential filtration. Then the grit, soil and small pebbles are removed by sedimentation. So पहले क्या होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट में फ्लोटिंग डेब्रिस को रिमूव किया जाता है. देन क्या किया जाता है इज रिमूव्ड बाई सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन. सॉइल और जो स्मॉल पेबल्स है उसको सेडिमेंटेशन किया जाता है. ऑल सॉलिड्स दैट सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लज, जो सॉलिड पार्टिकल्स है जो सेटल डाउन कर गए उसको हम प्राइमरी स्लज बोलते हैं. द सुपरनेटेंट फॉर्म्स आर द एफ्लुएंट, और जो सुपरनेटेंट फॉर्म्स है वो एफ्लुएंट बोला जाता है. ठीक है. द एफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक, द एफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट. जो भी बच गया एफ्लुएंट अब वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए लिया जाता है. ठीक है.
इक्विपमेंट ऑफर उसमें ऐड हो गए और फिर जब हमारे पास ये ऑफर आया कि आप सी के लिए जो है आपको सुटेबल एडाप्टेशन कर सकते हो टाइटल तो यह ट्रीटमेंट को जब हमने देखा तो थ्योरी बहुत अच्छी कवर थी मतलब प्रॉब्लम सेट होता वो जे के लिए सुटेबल नहीं था पैटर्न भी वैसा नहीं था तो हमने फिर ये डिसाइड किया कि भाई हम इस थ्योरी को एज इट इज रखते हुए इसमें जे का जो है बिल्कुल प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पैटर्न वाला मल्टीपल चॉइस पूरा जे का के नाम से इसको होता है कि आप कोई भी पहले से बनाओगे बोल के बाद वेरिकल के नाम से कोई मतलब नहीं है इनइक्वालिटी है हमें बोल से मालूम है जो होता है उसके आगे प्लस उसके पीछे यस जब ब्रैकेट बढ़ते हैं व्हेन यू इंक्रीज द ब्रैकेट ये तो होता है हाय बच्चों लोग तो कैसे हैं आप लोग आज हम सीखेंगे कि पेनड्राइव का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं सो आपने कोई भी पेनड्राइव ले लेनी है और आपको इसे इंस्टॉल करना है आपके सिस्टम में ऐसे एक स्क्रीन ओपन होगी जिसमें आपका पेनड्राइव का सेटअप होगा आपको उसे क्रिएट करना है उसे यूज करके परमिशन देना है और उसका इंस्टॉलेशन कर लेना है देन आपके डेस्कटॉप पे पीडब्ल्यू का आइकन आ जाएगा जिसे आपको ओपन करना है यस परमिशन देनी है उसके बाद उसे कंटिन्यू करके उसमें ड्राइव सेलेक्ट करना है और उसे प्रोसीड करना है अब इसमें आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है देन आपको उसमें एनिमेशन इंसर्ट करके सबमिट कर देना है आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे OTP आएगा देन आपको उसे वेरीफाई करके आपका पेनड्राइव अब रजिस्टर्ड है एंड इट्स रेडी टू यूज़ हम आप ओपन करेंगे तो आपको ऐसा स्क्रीन शो करेगा आपके डेस्कटॉप पे देन आप अपने लेक्चर्स व्यू कर सकते हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका पेनड्राइव अब चालू हो गया है एंड अगर आपको वही वीडियो वहीं से प्ले करना है तो आप फिर से प्ले करेंगे तो आपके पास एक रिज्यूम का ऑप्शन आएगा
ओके, सो प्राइमरी स्लज हो गया. All the solids that settle from the sedimentation are known as primary sludge. अब इसको लाया जाता है secondary treatment for biological treatment. The primary effluent is passed into large aeration tank. The primary effluent is now settle into large aeration tanks. Aeration tanks में डाला जाता है और where it is constantly agitated mechanically and air is pumped into it. उसको एजिटेट किया जाता है मैकेनिकली और एयर पंप किया जाता है. दिस अलाउज विगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक्स माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स. masses of bacteria associated fungal from mesh like structure बना जाता है. while growing this microbes consume the major part of the organic matter in the effluent. This significantly reduces the biochemical oxygen demand. The effluent BOD refers to the amount of oxygen that would be consumed if all the inorganic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria. Sewage water is treated till BOD is reduced. Till BOD reduced जब तक होता है वो ट्रीटमेंट किया जाता है. The BOD test measures the rate of uptake of oxygen by microorganisms in a sample of water. Thus indirectly BOD is a measure of organic matter present in the water. The greater the BOD of wastewater, more it is polluting water. तो BOD मतलब कितना वो ऑक्सीजन ले रहा है. जितना BOD घटेगा मतलब हमारा रिवर से ऑक्सीजन कम लेगा, वो उतना लेस पॉल्यूटिंग है. Once the BOD sewage of water is reduced significantly, the effluent is then passed into settling tank where the bacterial flocks are allowed to sediment. उसको अब सेटलिंग टैंक में रख दिया जाता है जहाँ पर बैक्टीरिया फ्लॉक्स को सेडिमेंट बनने तक रख दिया जाता है. दिस सेडिमेंट is called activated sludge. A small part of the activated sludge is pumped back into aeration tank to serve as the inoculum. अब ये जो स्मॉल पार्ट है इसको एरेशन टैंक में दिया जाता है. द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्लज इज पम्प्ड इनटू लार्ज टैंक्स कॉल्ड एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर. और बाकी को एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर पंप में दिया जाता है. Here other kinds of bacteria which grow anaerobically digest the bacteria and the fungi in the sludge. During the digestion, bacteria produce a mixture of gas such as methane, hydrogen sulfide and carbon dioxide. The gases from biogas and can source of energy as it is inflammable. तो ये अब inflammable होता है. ठीक है. Which grow anaerobically, digest the bacteria and the fungi in the sludge. During this digestion, bacteria produce a mixture of gases such as methane, hydrogen sulfide and carbon dioxide. These gases from biogas can be used as a source of energy as it is inflammable. तो इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ से आपको समझना है सेकेंडरी ट्रीटमेंट से. The primary effluent is passed into large aeration tank where it is constantly agitated mechanically and air is found into it. This allows vigorous growth of useful anaerobic microbes into flocks. Masses of bacteria associated with fungal filaments to form mesh-like structures. While growing, these microbes constantly consume the major part of the organic matter in the effluent.
टिल बीओडी इज रिड्यूस्ड, उसको एजिटेशन किया जाता है सी वाटर में डालने से पहले. Once the BOD of sewage water is used, significantly the effluent is passed into settling tank that the bacterial flocks are allowed to sediment. ठीक है, फिर इससे स्मॉल इस सेडिमेंट को हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज. ठीक है, a small part of activated sludge is pumped back into addition tank to serve as the inoculum. The remaining major part of the sludge is passed into larger tank, anaerobic tanks. Okay, उसको anaerobic tanks बोला जाता है, digesters. Hence, other kind of bacteria who anaerobically digest the bacteria and found in the sludge. Hence, during this digestion, bacteria produce a mixture of gases such as methane, hydrogen sulfide, and carbon dioxide. These gases form biogas and can be used as a source of energy as it is inflammable. The effluent from the secondary plant is generally released into natural bodies. एंड ये जो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स है ये बहुत सारे गैस बनाता है, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड. मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन, दिस गैसेस फ्रॉम जो बायोगैस कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी as it is inflammable. The effluent from the secondary treatment plant is then released into natural water bodies like rivers and streams. An aerial view of such plant is shown in figure. तो इसको अब रिवर में ट्रांसफर किया जाता है. You can appreciate how microbes play a major role in treating millions of gallons of water every day across the globe. This methodology was in practice for more than a century now in almost all parts of the world. Till date, no man-made technology has been able to rival the microbial treatment of sewage. तो ये जो माइक्रोब्स है इसी से अभी तक हो रहा है. अभी तक कोई भी मैनमेड टेक्नोलॉजी नहीं निकला इसको मतलब दूसरा ऑप्शन करने के लिए. द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान टू सेव दिस मेजर रिवर्स ऑफ आवर कंट्री. मेजर of our country to proposed to build a large number of sewage treatment plants so that only the treated sewage may be discharged into rivers. A visit to sewage treatment plants situated in any place near you can be very interesting and educating experience. So आप ये समझ सकते हैं. अब और एक टॉपिक है mechanism in breeding in microbes in production of biogas. ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल है. चलिए, बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैस predominantly methane produced by the microbial activity which may be used as fuel. बायोगैस हम fuel के तरह यूज़ कर सकते हैं. You have learned that microbes produce different types of gaseous end products during growth and metabolism. The type of the gas produced depends upon the microbe and the organic substrates they utilize. In the example cited in relation to fermentation of dough, cheese making and production of beverages, the main gas produced was CO2. However, certain bacteria which grow anaerobically on cellulosic material produce large amount of methane along with CO2 and H2. Certain जो बैक्टीरिया है anaerobically on cellulosic material और large number of amount of methane भी produce कर रहे थे and H2. These bacteria are collectively called methanogens and one such common bacterium is methanobacterium. इसको methanogens बोलते हैं और ये methanobacterium होता है. दिस बैक्टीरिया कॉमनली फाउंड इन द एनारोबिक स्लज ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट. ये बैक्टीरिया जो है ये कॉमनली फाउंड होता है एनारोबिक
स्लज के दौरान ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट. These bacteria are also present in rumen, a part of stomach or cattle. Cellulosic material present in the food of cattle is also present in the rumen. In rumen, these bacteria help in the breakdown of cellulose and play an important role in the nutrition of cattle. So ये जो मिथानोजेंस है इसका न्यूट्रिशन में भी ये हेल्प करता है. और सेलुलोज एंड कैटल. तो CO2 जैसे रिलीज और उसके साथ साथ मीथेन और हाइड्रोजन भी रिलीज होता है. यहाँ पर यही बताया गया. द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्क्रीट टैंक 10 to 15 feet deep in which bio-waste are collected and the slurry dung is fed. A floating cover is placed over the slurry which keeps on rising. The gas is produced in the tank due to microbial activity. The biogas plant has an outlet which is connected to a pipe to supply biogas to a nearby house. The spent slurry is removed another outlet and may be used as fertilizer. Cattle dung is available in large quantities in rural areas where cattle are used for a variety of purposes. So biogas plants are more often built in rural areas. The biogas thus produced is used for cooking and lighting. The picture of biogas plant is shown in figure. The technology of biogas production was developed in India mainly due to the efforts of Indian Agricultural Research Institute and Khadi and Village Industries. If your school is situated in a village or near a village in it, it would be very interesting to inquire it if there is any biogas plant nearby. Visit the biogas plant and therefore learn more about it from the people who are actually managing it. तो ये हो गया. सेकेंड लास्ट टॉपिक है माइक्रोब्स एज बायोकंट्रोल एजेंट्स. Biocontrol refer to the use of biological methods for controlling plant disease and pest. In modern society, these problems have been tackled increasingly by the use of chemicals, by the use of insecticide and pesticide. These chemicals are toxic and extremely harmful to human beings and animals alike, have been polluting our environment, soil, ground and water, fruits, vegetables, crop plants. Our soil is also polluted through the use of weedicides to remove weeds. Biological control and pest and disease. In agriculture, there is a method of controlling pests that relies on natural predation rather than introduced chemical. A key belief in organic farming is that biodiversity furthers health. The more variety of landscape has, the more sustainable it is. The organic farmer, therefore, he works to create a system where the insects are that are sometimes called pests are not eradicated but instead are kept manageable levels by a complex system of checks and balance with a living and a vibrant ecosystem. Contrary to the conventional farmers' practice, which often use chemical methods to kill both useful and harmful life forms indiscriminately, this is a holistic approach that seeks to develop an understanding the webs of interaction between the myriads of organisms that constitute the field, fauna and flora. The organic farmer holds the view that the eradication of the creatures that are often described as pests is not only possible but also unbearable without the beneficial predatory and parasitic insects which depend upon them as host or food would not be able to survive. Thus, the use of biocontrol measures will greatly reduce our dependence on toxic chemicals and pesticides. An important part of the biological farming approach is to become familiar with the various life forms that inhabit the field, predator as well as pest, and also the life cycle patterns of feeding and the habitats they prefer. This will help develop appropriate means of biocontrol. The very familiar beetle with red and black markings, the ladybird and dragonflies are useful to get rid of aphids and mosquitoes and respectively. An example of microbial biocontrol agent that can be introduced in order to control butterfly capillaries in the bacteria Bacillus thuringiensis, often written as BT, are available in sachets as dried spores which are moist water sprayed on vulnerable plants such as brassica and fruit trees. Therefore, um, the very familiar with beetle with red black markings, the ladybird that are usually very rare aphids and mosquito respectively. An example of microbial biocontrol activity introduced in order to control butterfly caterpillar is the bacteria Bacillus thuringiensis, जिसका नाम रहता है ऑफन बीटी. ये स्प्रेड किया जाता है vulnerable plants such as brassica and fruit trees where these are eaten by the insect larva. In this gut of the larva, the toxin is released and the larva gets killed.
जब ये इन द गट ऑफ द लार्वा में चला जाता है, द टॉक्सिन is released and the larva gets killed, the bacterial disease will kill the caterpillar but leave other insects unharmed. तो ये जो बीटी कॉर्नर में ये सिर्फ बैक्टीरिया जो है ये अदर इंसेक्ट को छोड़ देगा बट सिर्फ कैटरपिलर को मारेगा. बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मेथड्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन द लास्ट डिकेड और सो, द साइंटिस्ट have introduced beet hydrogenases toxin gene into plants. Such plants are resistant to attack by insect pest. Bt cotton is one such example which is often being cultivated in some states of our country. You will learn more about this in chapter 10. A biological control being developed for use in the treatment of plant disease is the fungus Trichoderma. Trichoderma species are free-living fungi that are very common in root ecosystem. They are effective biocontrol agents for several plant pathogens. Baculoviruses and pathogens that attack insects and other arthropods. The majority of baculoviruses used as biocontrol agents are the genus Nucleodifer. These viruses are excellent candidates for specific narrow spectrum insecticidal application. They have been shown in the following impacts on plants, mammals, birds, fish, or even on non-target insects. This is especially desirable when beneficial insects are being conserved to aid in an overall integrated pest management program or when ecologically sensitive area is being treated. Microbes as biofertilizers. With our present lifestyle, environmental pollution is a major cause of concern. The use of chemical fertilizer to meet the ever-increasing demand of agriculture producers contributes significantly to this pollution. Of course, we now realize that there is the problem associated with the overuse of chemical fertilizers and there is a large pressure to switch to organic farming. The use of biofertilizers. Biofertilizers are organisms that enrich the nutrient quality of the soil. The main source of biofertilizers are bacteria, fungi and cyanobacteria. Main source of biofertilizer, bacteria, fungi and cyanobacteria. We have studied about the nodules of root of leguminous plant formed by the symbiotic action of rhizobium. These bacteria fix atmospheric nitrogen into organic forms which is used by the plant as nutrient. Other bacteria can fix atmospheric nitrogen while free living in the soil. Example, Azorubina azotobacter thus enriching the nitrogenous content in the soil. Fungi are the symbiotic action of plant mycorrhiza. Many members of genus Glomus from mycorrhiza, the fungal simony association absorb phosphorus from soil and passes it to the plant. Plants having such associations show other benefits also. Genus Glomus from mycorrhiza dots are over in the plant growth. Cyanobacteria autotrophic microbes widely used distributed in aquatic and terrestrial environment, many of which can fix atmospheric nitrogen. Example as Nostoc, Anagina, oscillator. In paddy fields, cyanobacteria serve as important biofertilizer. Blue-green algae also add organic matter to the soil, increase its fertility. Currently in our country, a number of biofertilizers are available commercially in the market and farmers use these regularly in their fields to replenish soil nutrient to reduce dependence on chemical fertilizers. तो यही था दो टॉपिक हो गया हमारा. मैं एक बार आपको लास्ट का दो टॉपिक एक बार रिवाइज करना चाहता हूँ क्योंकि हम यहाँ पर थोड़ा फास्ट गए. माइक्रोब्स एज बायोकंट्रोल एजेंट्स. Biocontrol refers to the use of biological methods for controlling plant disease and pest. The problems have been tackled increasingly the use of chemicals by the use of insecticide and pesticide. These chemicals are toxic and extremely harmful to human beings and animals alike, and they have been polluting the environment, our soil and water, fruits and vegetable crop. Now our soil is polluted through the use of weedicides to remove it. In agriculture, there is a method of controlling natural predation rather than introduced chemical. A key belief of the organic farmer is that biodiversity furthers health. The more variety a landscape has, the more sustainability. The organic farmer therefore works to create a system where the insects that are sometimes called pests are not eradicated, but instead are kept in manageable levels by a complex system of checks and balances with a living and vibrant ecosystem, contrary to the conventional farming practice which often chemical methods to kill both useful and harmful life forms indiscriminately. In the holistic approach, they seek develop understanding the ways of interaction between the myriads of organizations constitute the fields of flora and fauna. The organic farmer holds the view that eradication of the creatures that are often described as pest is now not possible but also undesirable, for without the beneficial predatory and parasitic infection which depends upon them as food or host,
would not be able to survive. Thus, the use of biocontrol measures will greatly reduce our dependence on toxic chemicals and pesticide. An important part of biological farming approach is to become familiar with the various life forms that inhabit the field, predator as well as pest, and also their life cycles, patterns of feeding, and habitats that they grow prefer. This will help develop appropriate means of biocontrol. The very familiar beetle with red and black markings, the ladybird and dragonflies are useful to get rid of aphids and mosquitoes. Ladybird and there's an example of microbial biocontrol agent that is introduced to control butterfly caterpillars in the bacteria Bacillus thuringiensis, often written as BT. These are available in sachets as dried spores which are mixed with water and sprayed onto vulnerable plants such as brassicas and fruit trees, where these are eaten by the insect larva. In the gut of the larva, the toxin is released and the larva gets killed. The bacterial disease will kill the caterpillars but leave other insects unharmed. Because of the development of methods of genetic engineering in the last decade or so, the scientists have introduced bee thyrogenesis toxin genes into plants. Such plants are resistant to attack by insect pests. BT cotton is one such example which is being cultivated in some states of our country. You will learn more about this in chapter 10. Biochronological control being developed for use in the treatment of plant disease is the fungus trichoderma. Trichoderma species are free living fungi that are very commonly used in root systems. They are effective biocontrol agents for several plant pathogens. Baculoviruses are pathogens that attack insects and other arthropods. The majority of baculovirus used as biocontrol agents are in the genus Nucleo polyhedrovirus. These viruses are excellent candidates for specific baculovirus are pathogens that attack insects and other arthropods. The majority of baculovirus uses as biocontrol agents are in the genus Nucleovirus. These viruses are excellent candidates for specific narrow spectrum of insecticidal applications. They have been shown to impact on negative impact on plant or even non-target insect. This is especially desirable when beneficial insects are being conserved to aid overall integrated pest management program or when ecologically sensitive area is being treated. Microbes as biofertilizer with our present lifestyle, environmental pollution is a major cause of concern. The use of chemical fertilizer to meet the ever increasing demand of agriculture producers contribute significantly to this pollution. Of course, we have now realized that our problems associated with the overuse of chemical fertilizers are there is a large pressure to switch into organic farming. The use of biofertilizers are organic that enrich the nutrient quality of the soil. The main source of biofertilizers are bacteria, fungi, and cyanobacteria. You have studied about the nodules of the root of leguminous plant formed by the symbiotic association of rhizobium. These bacteria fix atmospheric nitrogen into organic forms which is used by the plant as nutrient. Other bacteria can fix atmospheric nitrogen while free living in the soil, thus enriching the nitrogen content of the soil. Fungi are also known to form symbiotic associated plants mycorrhiza. Many members of genus Glomus form mycorrhiza. The fungal symbiotic association absorbs phosphorus from soil and passes it to the plant. Plant have used associations so other benefits also, such as resistance to woodborne pathogen, tolerance to salinity and drought, and overall increase in plant growth and development. Cyanobacteria are autotrophic microbes highly distributed in aquatic and terrestrial environment, many of which can fix nitrogen. Example, Anabina nostoc and oscillatory in the paddy field. Cyanobacteria serve as an important biofertilizer. Blue green algae also add organic matter to the soil and increase its fertility. Currently in our country, a number of biofertilizers are available commercially in the market and farmers use these regularly in their field to replenish soil nutrients and to reduce dependence on chemical fertilizers. That's it, the chapter is now over. अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे.
90 क्वेश्चन है।
Okay, so we have done the questions and there are 23 questions incorrect. We will rectify it and this chapter is overall done. So the only now studied and left chapter of class 12 is principle of inheritance. We have completed human reproduction, reproductive health, human reproductive health, evolution, sexual reproduction found in plants, human health and disease, microbes, 6 chapter. I think there are 15 chapters. Now principle of inheritance is left. We will cover it today. Okay, in the next session. Bye.